O te whatalo whātu lea tunu ure nei tae fōu whamalo wholau. Nei u tātou lea tae au lea song fua. Lea so sifuru mani vanu le masina wa pewina tau sanga e lua afe lua sifuru mani lua. Io tātou wasa malo lo fo ile nei. Si whonga nero lau mua alo maia. Si maia le whonga le tātou sauri ngā lotu le tae au nei. Te ia le sunga le whawhirenga. Reverend Talafou se yuli. Mai le kāle sia me tu tisi Samoa i nai lo hat. Iau si maia le whonga. Talo fai sofa man malo le li o Yesu Keriso. Malo soi fu man wia malo sorau. Ai o mai tanto fa ftaia le lo fai pea o tanto tua. Nganga pa ia. Ona o e ngane ai lo mato o tanto. Pa mole a fio mai. Ngona ai tanto ai. Ya to o le nganga ma fa mau. Ono Yesu Keriso le li ma fa ola. Amen. La tātou pese vi inga mua vi inga o le tua.
faitau o nei aso mai tu faitau aso le ka le sia me tisi mo mai le tu se yo sua mta upo sfulu faitau ina mai fai upo mua se ia fa ngata fai upo lima o afionga pa ia le tua wala ngona e atone sa teko le tupo i Yerusalema wa ea e o sua o ai ma ua wha umatia e ia e peo na whaia e ia i e riko malona tupo ua wha pea lava o na whaia e ia i ai malona tupo ma ua wha lelei ma Israelu e wana nofo i ki peona ma lātou wha tasi ma i lātou na lātou matua fefe ai lea a wao le ai te le lava ki peona e peo se a ai o se tupo wa fo ye sili ia ia o ona tangata uma fo ye toa i lātou ona alo i leo le fe aua atone sa teko le tupo i Yerusalema ia o ama le tupo he perona ma pirama le tupo he remuta ma ia fia le tupo la kisa ma ti peri le tupo e kelona fa pe atu o maia ia tia ma soso ani mai ia tia ue fasi ia ki peona wa ua wha lelei lātou ma Iosua a toa marwhanaunga Israel. O na wha potpoto ai leo o tupu e toa lima o sa Amori, o le tupu i Jerusalema, o le tupu e Perona, o le tupu i Aremuta, o le tupu o Lakisa, o le tupu e Kelona. Ma lātou o ae, o i lātou, ma lātou au uma. O na lātou tōla wapia i lea i ki peona, ma lātou tau mo ia. Mana mai ele tua le faita wino lana fionga pa ia ma ia tu mau ia te ia lona lava vi inga ne yo le fa va ole au o ma fa fa le nganga le ia so mo tu faita waso le kale sia metis e au le tua i le malo e fa tu e au le tua i le malo e fa tu o faita wino le nei tai ao o tau pulenga tupu e toa lima o nuo kanana. Ina ia au whaatasi e fasi le nuo ki peona. Ina ua whaanele i atu ki peona ia Israel. Leo o tau nuo Israelu i ele o kanana. Ma ua amata foi o na lato whaoa ai. A wae le i tu ufua kanana. O ki peona o le tasi o nuo kanana. Ai no wala to fa longo i mea na faia ele tuo Israel. Ele ngata i kupito. Fa tasi ai manisi nuu e peo i Rico mai. Ona la to faia leo le tong fiti. Ina ia lo fangia ai la to i Joshua ma Israel. Ma fa tawa na Joshua e faisa la to fe ngainga. O ila to oni au na ya Israel. Muri ane. Nei loa i o sua o ila tō o isi nuo kanana, peitai. Na whaasao ina. A wāua uma no si whea ngainga ma Israel. Mafua anga le nao le au whaantasi o sa Amori. E whaa umatia ki peona. Ona, tarasanga leo tangata ki peona ia i o sua. Ina ia sosoani atu ia ila tō. Na au i o sua ma Israelu ia ki peona. Ma o le taua longo ale nei tuspaia. Na te talo ai o sua ia i ova. Ina ia tu mau le la i lungo ki peona. Ma le masina i lunga o le vanu ai lona. Ai se i fasi nuu e ita ia Israel. Na tani le tua. Fai mai pe tusa ma le aso a toa na tu oi le la ma le masina. Na tau fo i ova mo Israel. Ma lato whaato i laloe na ai tupu nei e tō lima. Aua e au le tua i le mālo e whaato tua. O le manu mālo Israelu i nuu nei. O le manu mālo fo i leo le tua o Israel. O le tanto malanga o le malanga e tau mali o lalang. Whawhita uli o whainga tā o whaamai. Ma so se lu i tau o whea ngai ma tanto. Ua whaamana tu mai le tāna lelei. E au le tua i le tangata whātua tua. E lei se mea whainga tā i le tua. A whaina tū le la male masina. Lona winga na tā ofi e le tua le tāwilingo le larulangi. Ai se i wha umatia nuu e ita i lan whanau.
tātou iai le aso ananafi. Tātou whaamanatu le toe tū manu mālo Iesu Keriso. Tātou whaamanatu le aso na se ai le nātura o mea. Ina ua le mawhai e le nātura o na manu mālo i le na whaia mea uma. O la Paulo, o te mawhaia mea uma i le whaamalo si mai o Keriso i antea. E au le atua i le mālo e whaatua tua. Ono Iesu. Amen. Tātou whaiu le talo. Mātou ta mai o le lang. O le puna oe o le ola ma le whaasoa o le loftu noa. Le tua e tau iai vi inga. A wā o mea ua le lei ma matango fie o ai ova ia. Pātai o mātou au ria le nei aso fau. Vi ia lo wha mau. A wā o lo mātou ola e peo o le fungo le mutia e matala i tai au. Ai le lea i le afiafi. Mātou iai malo longa le nei aso. Pātai iai le aso ananafi male mori mau o le tala le lei. Mātou wha manatu lo manu malo Iesu Keriso. O le tai mua fo i leo lo mātou wola to e tū. Whaftai o manuia a inga. Manu le tāpua inga ta māma tina mātitua. Whaftai le ola man mālosi whafo inga. Whaftai o manuia le nei atunu au mau mga lue ai. Manuia lan whainga mālo ta mau a inga non siu siu manga. O mātou tua ia e tausi lo mātou wola le tino. Whaftai lau whasoa pa ia. Le tino mafau fau sili le nganga. Whaftai avano ta aua o mātou mori mauai lau tala lei. Whaftai tuspa ia. Sanga whamanatu tala o loa lofa. Ao le nganga pa ia malana tu o lalo. Le whama i te mea le lei. Le fisoso ani i te mea o mai eilu i tau o le ola nei. Whaftai tele Iesu Keriso mor wha o le tanga. Wa vea ili sa tau o mātanga ma mita mitanga o le tangata whātua. Loa ngā ngai e whamanu atu ia ioa. Aua fo ine ngalo se mea tasi o ana mea lofa. E maasi asi le tāpua inga le nei tai au. E mātou lava o se whanau to i lalo. Tele na tau muri atu i mātou i mea pupu i ai o mātou loto. Maria lo fina ngalo whama ngalo lo mātou vau ngata. E le whamaoni mātou i lo mātou wala wina. Whaiva ese wa e tofi ai lo mātou ola. Ia inga le atu nuu whapea na we kālesia. E le antoa o mātou whaiva. A whai foi o mātou whaalawelawe nisi o fia sa ili mo oia lofa mai. O ai o te pēa ili tāla lei malan mori mau. Ia iai lo lofa. Mātou whantua tua ili toto le sala o oi Iesu Keriso. Lava matotoia e whaamama ai o mātou leanga. Ai mātou te whanono manu. O le pūna o oi o manuia whaamole mole. Whaamanuia le pūno no o lau whanau. Whea lava le whatwhaitau langa o sa ili manuia ai. Ia iai o manuia. Mātou iai whai ngā mālolonga le nei aso. Whaamamalu o ao i so se ala. Alofa ngia tai o ainga, tai o e kālesia, whapea tai o antunu. Maua la lātou tō wha wase manuia o tangata lau tele. Wha upenga ina ro e kālesia ke usiano. Ia maua le tomu whale nganga wale mori mauina o lo fina ngano. Mātou manatua ai, talo sao lele. Mai lātou uma o soso i so se mai o le tino. Ia iai lau wha malologa. Le whare pui a ngā whasalanga e toia fua ai stai au fau moe. O ai o wha noa wha maise loa nganga. Wha manuia le ala leo ma le waunanga. Ia vea na por kalame o swa sili ngā malosi le tino mafau fau. Ai sili lo mātou wola wha le nganga. Tātou ma oe le nei aso, manuia ai a mātou fuafuanga. Ono Iesu Keriso o mātou wole ma talo tuai. Tu mau yo mātou lunga uma le loftu no oe le tuol ta mā le alo ma le ngang pa ia. Mau mafuta mai mātou nei o le whaavavau lava. Amen. Amen. O le nau a whaafonga le tunu o di tātou sāwinga lotu o le tāo nei, na taita ia le sunga le whaawhingainga, Reverend Talafou Seyuli, mai le kālesia, me to tisi Samoa nai lo hat, e mole tuaile ngā whaaftai tele lava nei tai au, tai mole tāpenanga, whaaftai mole tātou sāwinga lotu, i Talafou i whamenuia le tuela sunga,
fatua no fualo mas foi le tapo inga le kalesia e manuia fo ne yaso fuafuanga faafetai lava 14 minuti ua te ainele fitu veiga o le atua mai le sinote o Wellington ia mai lea ia le faafofoga le tatou pese faaleaga nuu ia ona alu atu ai lea o le tatou polokalame o le ata o le taeao siufoga ne lomua talofa lava. Malone sila pachamilo milo
Aleo le whanana,
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Io il tato porca la mele ata o le tai au le fu tato filo ai lungo pe au le ea malo le soifua maua manelangi mama. Ta lofa lava il tato. Tino io fie fo i leo i taimio le. Asa logo mafilo i mele sea Jerry tapu manaia i le fua mo lava noe tatano le asta. Alo Jerry? Ya, ma lo lava le soifua manuia le tai au lo sunga le au tu fue e ngata fo i lea ia. Le tai au manuia i le lofa maleanga leo le tato tapausi le langi ia. Ue te au le nganga le mi ngau mal whaalo alo e o te whaatalo whaatu fo ile. Pa ia mali malo te lo tātua tunu, ia nei tātua ta mamatina mātua, ngā ta fo ile lo tātua tunu ni tai au. Ia le fu maua me tātua whaasalonga me tātua porkalame na matina ni tai au i upa mawhanwhana me tātua tapausi ile langi ia ala i tātua sungai whawhenga inga. Ia o te lo o se mai maaluna ni tai au. Ya, malo se fu manuia, ya alwa le ofo ua mautinoa ua. Man malo fo tato ua, ya mautinoa fo ya la le ua matua ya tile fie o tato tunu ulta ya nei. Malo se fu manuia tu fu ni ta. Malo fa malo sia o mai le. Ya, so no anga manuia fa ftai, ya e tato nunga maulunga lo manuia fo il nai tu tato. Al wenga nga ta fo ile man lo telo tato tunu. Bon. Ya o le ua mai fo sia so malo lo tato. Yo. Eu te lo nei le asamalo io le son fu le vaso le sia asamalo pe au dia ole. Yo. La tu fita mal le taua ia tau le ia le tua o ngal fa na. Eu te lo le aso le ia fai ngo le sta fao le asamalo. Tau le o fu fa le ainga fa le kalisia fa la putonga ia ma nei le aso fa ngal le. Fai sina ta fao? Ia sa o leila ia wa pe o le o tala tele o no tanga isa i tato ma fama. Le ala o matua pa u tonu ala so malo lo ia lo no winga la o matua i to tele ani so tato a inga ma o lo ia la to fuanga por kala me fa to ne yes mana ia. Na u fa fe de sunga chewi tato jeno ma lo for long this for fa fonga mai tato Facebook ma YouTube fa pe tato app ya ta lo fa lava. Ia o le taio nei, sa o matamata le tālonga lea le tātou au te fitu ma le au Afrika i Saute. Mana ia. Mana ia le whaeloa tūtūlanga i quarter finals ia po le vaenga leo le au e valu pito i lunga o le fitu le whae e Vancouver. Vancouver, ia. Ia ta alo fiti ma whalani, manu malo fiti e luas fu ma le wha. Ia. Whalani ia e luas fu ma le tasi ta alonga tau whao ale to skoa fiti wa uma le taimi. O le quarter final o na lua, ia o le sata aloi ia Samoa ma Afrika i Saute. Ia. Tā le awhau lufu tasi Samoa lea i Afrika. Sol. Umar tālonga Samoa luas fulu walu Afrika se fulu mal fitu. Manu malo le tātou au i leo. Aia. Ia quarter final o na lua na. Quarter final o na tolu. Tālo i Argentina ma Engelani le ungal tālonga le Argentina fast fulu. Engelani se fulu mal fitu. Ia ma le quarter final muli nei ai le leva tele atu. Au se tālia ma le usila. Le usila se fulu ma le rua. Au se tālia se fulu ma le iwa. Okay. Aia. Ia le lau fōringa mai. Ia wau o tu nei sa mo le semi-final. Semi-final la tālo i mawhiti. O nei lai le tae au i le toe se fulu ono minute i le se fulu. Taimi nao tālonga le tātou. Au taimi le usila le matano atuai. Ia. No wingala o semi-finals ia la iei. Ta alo fiti ma Samoa, ta alo Australia ma Argentina. Ia. Vai la le swinga o tātou au. Ia mo la tō whafonga mai leo ini la tō sky alo maua mai po whainga runga fōi. Ia le unga na le tālonga mata ina le tālonga tātou au mea le tāia. Oh, ko ale maha na ia sol.
swing o le au ia o le taimi la tatou taaloga o le toe sefulu ono minute le sefulu le taeao nei e taalo e ma le au malosi fiti ia ao Argentina ma Australia e taalo i le ono minute te ai le sefulu le taeao nei ia uma lo taaloga ia ona iloa lo le piau tatou le final au la tatou le final o le taimi o le final o le toe 2 minute i le tasi i le aoauli ia a afa pete o le au tatou i le final e taalo tatou le 24 minute te ai le 12 o mauti noa taaloga lea e ita le skata alonga muli mai a le o le pini siliva ia o le pini auro ma le nei a le o le auro ma le siliva ia o le pini apa ia o le tūlanga lana ia fua ia vai vanga o neas o le mānai o le taimi o le taaloga lea ai o le pau tonu ia so malo ia lo la ma tua i se lau pa se ne ai tūlanga o isi a inga nei fufua ma tinoa le wa kenso ma fufuanga o no le si suinga na o le wa mānai ana ia tatou au ne o fia fu le tunu e matamata ia o le te pa o fo la TV fa fo pe a wa le to inga te po ina le sei tatou ma ia tele so le o tamata ne taaloga le taeao sau o ko le tele o le suinga ma ia mo foi tala tu leina tatou tunu tatou faasoa le va fi faasoa ma io aua lena i na tou sa vala au mali vaso te nei mo moli melenga fa tai ka tu yelle ia i do nei fa ya onga ia e ma le ya le la fa o tu il fa ia ne le ma ta na so sam don fa ya onga tal no i ni te mi o no la pisi e tele fa yo le usam ni fa ya o agora na il fa ya onga le sam ni matal no de ta ai o fa tai le fionga va suanga o le mo tatou so tainga mana ia le fa en tatou tala no ati le pe wa le sa ia o le au ma so so ni fo tu lang o ta pe na ngale au ma fo ya le o le tatou tala tu na le tai ya la tatou pese vo le ai tau te am tali e fo fa nga le tai au si fo le lo mo o le ngalo le minuto i lumo fa fo le tatou tala o le tau ma fa melu yanga wa soifua ala tatou pese alo foi la so te fa malo sin lita mana ya si fo de lo mota alo fa Maya
E usmel whaafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au, pe ono whaalia official vai tau. O le aso le nei matua i langi le lei lava le tau, o le aso a tai au e langi le lei fo i le tau, o le aso lulu, ia e whaamalu malu le aso lulu, le stofi, e nai timu, o le aso wharoile, e nai timu e na kili aile o le tau malangi le lei, i le tele o teimi o le aso wharoile, lona winga, nei matai au leo le awa i ele matau le la, a pe voi le aso lulu e aua oa. Ai le ovalo ia mo le teimi nei ni te munga. Ka piti manua tu whanga nui ma tau naki mutua i langi le lei ale tau. Langi le lei fo le tau i tau po ma Wairarapa. Marlborough ma Wairarapa. Wha malu malu le ule Hawke's Bay o tau po ta ulu te munga. Maulano le fo le malu nuolo i le ono le ule o Marlborough. Ea mawhana whana lo i luas fuma le tolu i whanga nui. Au ki lani le soe ta ulu i te munga le nei aso whapena fo i Hamilton ta ulu te munga. Ma vai le moto i saute i le aso le nei, e le ise au e whaalewe matua i langi le lei ale tau le tele o vaenga o le moto i saute. O le maulano o le fua le malu nuolo i le ono i kala i estete. Ea mawhana whana si funma le iwa le maurunga wha mawina i le soni. Leo te lenga o le atunu nei aso le awa ia le mato le lai le tele o vaenga o le moto i saute. O le moto i matu nei e peiforinga mai o le pito i lalo. E le eva ia le mato le la, le amata mai a New Plymouth. Ia saua i lava i lalo nei, ia whaasolo mai wa Iouru, nei pia ma Hastings, whaasolo mai whanganui, Palmerston North, Levin, saua i Mastone, saua i nei Porirua ma Wellington, langi le lei, le tau, o le pito i lunga o le moto i matu nei, e nai timu. O pia e nai timu nei aso, i las malo lo i le tele, luas furu walu fo le vela, luas furu lima le mawhan whana, o le angoto i fo le lai le so Wellington, toi se furu tasi minute le ono na le fiafi. E oso a ele la tai au, le toi fitu minute le fitu le tai au a tai au. Fua le malulu fa mawina o lo iai i le vao le fitu anga i lunga i le se fulu ma le fa. O le ea mawhana whana, ia le fa mawina i Wellington e muna utua oi, o lo iai le se fulu valu fa solo i lunga luas fulu ma le tasi. Tala o le tai ne yaso mo le au fa ngota Wellington e, le fa pe melo official vai tau e pe le tai le se fulu dua i le au le nei. Sua le tai le te o le ono i le fiafi, to e pe le tai, la tai le tasi le vaveao na nei. Poli lua, sua le tai le afo le sefulu le tai o nei, pe le tai, to e lua su tasi minute le lima le fiafi, e pe e le tai, to e sua leo le tai. I le to e fa minute i le sefulu tasi le fiafi na nei. Tala na le tau, ma le tala o le tai mo le se le fia le tuno. Ia mo e la folo tupe, ia mahaloa le anga lei wha ngau pea. Me le nai le ini o tua oi. Al te minei, ia, wha manuianga o aso i fua, manuia lo aso i fua, nei aso pe whapio nei lo aso whanau. Tuma pele tātou i meli mo aso whanau pe awhia o mai, le nai sila mai ai. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia manuia te lelo aso i fua. Ia, Jerry penai, ia te oel tus whai tau ni tai au. Lei, o le tus whai tau le asol nei o mawale le mātai o sumale iwa lon whai upelo sumale ono, whaapea lon whai tauina, o na sila sila tuai leo Iesu o whaapea atu i ate i lātou, e le mawhai e tangata le nei mea, ai mawhai mea uma e le atua. Ia, o le tus whai tau na nei aso, manu ia tele lavo tau aso i fua le nei aso whaaftai. Wow,
kausanga Fa'au pope pea ia solo soifua Besela ia vi ia le kua Fia nga mo makua umalava E mangu ia kelele ngei kausanga Alofaanga umanga male tupikana Male pulenga fa'a pea ngei kama Sila ia o le whawhetai I le atua Ina ua aulia mai lo aso whanau Ia whaopopo nisi o aso whaapenei Suila ia o lo langa mi o lelei Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Ya kama makenge uma o Samoa Fia nga ngā uma koungia ngana Wahaulia mai lo kou kausanga Whai mawhamanga kuia o kou o langa Manga kua pea lo o kou kupuanga Usika I pea ia papa mamama Wha leva leva ai lo o langa Leva fea ngari ai fo I makangaka Aso whanau fia fia Aso whanau manuia 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 Atala fatu nei te mius men whafonga I le whainga fo nei tātou tala mena tupu la langi nei aso. O le sool tausanga tasi valu tolu tasi na whaavai na ile Universite lea Alabama I te tono Amerika. Awa peo ina ya o ngai na whaavai na le aso nei tausanga tasi valu tolu tasi. O le sool tausanga tasi iwa o ono. O se mafui e malosi e fitu tesi ma le valu le malosi na lulu ina ile nu ule o San Francisco. Siria ma le tolu wafe la tau na maali liu. Ma le siria ma le tolu se lau wafe la tau o le ai manifale ma lepe uma I le mafui e. Penao na ali e mani mu. O le sol tau sanga ta siva lua tolu na tatala ai le fale le ta o le Yankee Stadium. Fai ei ta alonga. Tonu fo yo le mano tele o Amerika. O le sol tau sanga ta siva lima lima. Na tu fa atasi ei nu uma ia pea ma le luas furuiva. Na fai la tau fono Indonesia. Le na ta ua le la tau kurupu. O le Asian African. Ia conference por conferenisi le a malo Asia Afrika. O le aso fo le nei le tausanga e tasi iwa valus fulu. Na sui aile ingo le nuu leo Rhodesia. E sui anga ia Republic of Zimbabwe. Na filifili aile pelestene mua o Reverend Dr. Kenyan Panana. Sa whaere sa uninga I le so tausanga e tasi iwa valus fulu. Na vala uli ai a pelenise sa lesa. Sa vala uli a foi mele taitai o initia o Interior County. Ia sa tata ai foi fa ili lea le da Wailers, le ili o Bob Marley. Fa pela, o le asole nei, na matua I ve vesi tangata Zimbabwe le fi oto no le stadium na tata Zimbabwe a ia Bob Marley. Sa le mawhai. Ia, ona toi whai eilo le isi show mulmuriane le isi aso. Wa alofa tele Bob Marley tangata Zimbabwe. Pea mal se lau afe tangata na iai konsetina. Ia le tatalaina lea ma le suia o le ngoa Rhodesia wa vea nei le nuu le Republic of Zimbabwe. Ma whaia I lava mlonu tuto tasi mai pulenga a le malo pedetania. O le asole nei I le tausanga e tasi fitu lima. Na amata I le taua Amerika tau le American War of Independence. Ia po le taua o lonu tuto tasi I le tausanga e tasi fitu lima. O le tufo I Amerika sa I lalo fo elva inga pedetania. Ia le utato I loa le watu la I maile nei malo I le uto I ai lalo stata inga sisi atunu. O le so I ni usila nei tausanga tasi valu fas fulu. Tasi valu fas fulu na lo mia mua newspaper I te tono o ni usila nei.
na lo mia le tangata e soa ia Samuel Rivens o to tono Wellington na lo mia ile urua inu spepa lava mua e le tangata na Samuel Rivens tausanga tasi valu fasfulu so e maul fapoponga o tatu tala te masani faftai. Pese mai Samoa mua o pese mai Samoa mua o pese mai Samoa mua ia mua mafa asao o mai ala ia pese fia tulu inga uma ole la rolangi ele atole sami watu basa matafa matangi Samoa uma pepe se mai fatasi so solo loa leilinga le fofoa le tali lima ia lali Pese mai Samoa mua o pese mai Samoa mua o pese mai Samoa mua ia mua mafa asao o mai ala ia pese fia from the valleys to the peaks of the highlands, to the oceans and streams of the islands, all Samoans were cherished forever. Songs of love we all sing together. The island drum beats inviting us there. Sound of happiness and love fills the air. Pese mai Samoa mua o pese mai Samoa mua o pese mai Samoa mua ia mua mafa asao ukulele kitara tamai malefa no Patu malo fai fa uti ai le nganga Pese pa amatala le ola mai afora mua Inga ole lotu itapua I ai le tua O tulu inga uma ole la nolangi Samoa uma bebe se mai fatasi Pese mai Samoa mua o pese mai Samoa mua o pese mai Samoa mua ia mua mafa asao o mai ala ia pese fia mua ia mua ia mafasao Olo watini o nei la sinio Ai tuo ai le langi malana puleto Olo watawi manu ai nei le aso Si whakamata ko fia le sunga ia lene sopo anga ia ma le pese na pese mai Samoa ia pese mai wow leo wa wa rieles fo yo o pese al tai va penel pese faftai Ia. pese faftai u tatu rieles fo ma lo fo ile unga lunui te lore o tausanga luai u matu lo afi lo fo lo tasi ma fa solo ma te lo se o se tai mi ma le te lele mo e fenga lo ngale lava mo si na ma lo longa Yeah, yeah.
Pe a fuol fa ma ile ye de le wa malolo. Ia wa ta wai. De foi la wel dia so malolo nga lui malo fo nga lui ni tau sanga ia le foi sina malolo. Ia sa o le ia. Ia wa le wa ye foi sista to so malolo fa popole ye le. Matarikia. Ia mon. Ia o le pe o le si vai nga fa tupu fia fo na ia tato. Ia lu mo foi sina so malolo fa popo foi ia so malolo tau sanga ia me se atulanga. Ia pe o le langa tu fo tulanga o vai tau malulu. Ia o le mana o mia le taimi o malolo. Ia fa nga tau fo taimi mo a inga wa ile stanga ta fie malolo. A le taimi la na fi su ele fale lo e se me la til tai. Pe voi la aso nei. Ia o le aso. O le aso nei o le aso ta fao e. E voi na unu atu le si falo le si matai. Ia matai ma. Vai le ti ia foi mai mo falo le si ai na so tai. Wa na tala no tu le si aso va tu. A fai to ina fie i le kapi. Ele saule o fa na u. Tongi le sky e ure fe o story na malulu no fo fale matana la kapi. Pe fa pe fie to ina. Ia sa ia wa to nga taimi la nei taimi o le winga lo fam tala fo le tu fu taimi le lo o te ile tu no ule. Le sau o le tamu whaingan mansa o le tato taito whitui. Tā tau lai sa mo le taimine. Te ia le si a inga. Oe, ua, o hola nau TV. Le tai au po he mai. E tunu le koko. Ia wa, ia le nātei. Ia ti ngalo ta aunga tā vure. Ia wata fia wa peata whalonga tulo malo mansa mo. Ia ta te tua tua lunga ia talu le tunu le koko wa lau teilo. Ia o le ala tatu man malo fo ista alonga ia na soma. Ia la. Mo le tunu le fa fo mai to a mo le no ma fu to mai ai. Ia. Tau whinga se tatu au nei le tai au. Ia le na man malo ia Africa. E saute le quarter final. Ia. Ai e Lewis fun marvalu se fun marfitu Africa e saute. Nei lai le tai au nei le to e 10 minuti le se fulu. O le ata alo lo mafiti i le semi-final. Ia ata alo Australia ma Argentina le semi-final. Mo te no ala tatu au. E lua ta longa e toi, o ta longa le semi-final. Mo le ista longa pe a uma. Ia o se tala ma nei e tele nai a mata i le tai au. Sa osol. Ta fai e te mo stala. Ia fai na we mau e te lona we pati ta otolo nei. Ia sa sa uni foi lo ta po. O te lor te minitua ia tatala le laiga e si vlama. O lewa o tapia na mai tatu o fai tala fou. O fai tala fou nei aso. Ia. Tatu tala noa lea. O fai le ua. O fa vele taimi sole. Va vel taimi. Pe fa pe ta aki tuole wati na tuoi lea le. Va vele taimi. Va vele taimi. Va vel taimi. Va vel taimi. Ia le fa fo mai tatu tala mai Samoa. Ia fanga solo to le o tatu tala o tapi nei le fo il fionga la wano. Ia mo le tai au fa ftai. O te whiwhi whaatalo whātul tātou tunu ulinga songa fua le aso malo lo le seta. Ai o se whaopoponga o tātou talafou mai Samoa le tautua a le siu whongo le lau mua. Wa whamadino a tili le ofisa sila le nupi wha le fionga Pauli Prince Shuren. O le whamatu ina a to le 5% o le mea lofa mo le au whaisa o whanga le nupi wha. Mo le masina neo a perila. Ona o le whaelonga i no le atoa ngā le 5 tausanga li upili auro o le nupi wha. E mo le tausanga atoa ai le o le vai aso e tasi pe o le fuafuina. Ina wa atoa i le aso lusa fulmaltolo o mati. O le ala le o le tu ese o le isi 2%. E whaato a wha ato atu. I le masino te se mo le tausanga le nei. Wa o se whainga le nupi wha e tau fia e le whaalu o mo le se lendi le te me tasi e mawai. Ai tu se isi vaenga o wa se tasi leo aso ta ua, o whai ungo tausanga te tasi, e whaamana tuai le keri se masi mali tausanga fau. Ai si lia mali tolus fulua afe le au whaisa o whanga o lo wha wau peon tutongi a lātou la fonga, mai ile se lau se fulu lima afe na restala. O lea foi numera si lia mali se lau se fulu lima afe, o lo o au fia umalawa i tutonu o whaamanu yanga neo le 5%, e o lava ia i lātou o le toi whai ngā ruenga ma le toi iai se tului o le nupi wha. Wha pia fo i lātou o loo iai ai tā lafu tu ua. Ai le o au fiai, e lātou o mai o na tala i tua lātou sa o whanga i na ua retire. Wha pia nā fo ia i lātou o tala i tua o na ua maali liu se i tulou.
o le a le au fiai i le a whaamanuianga. To e lua masino le tausanga wha ale tupe, o na toi sila le pele ono o atu le 8% pe se 10% le mea lofa se leni, e toi whaamatu watu le au whaisa o whanga, whaalia e pauli, o le tausanga le nei o le a fōlinga mai o le a siri atu lo na tupe maua. Whaatu sa atu le tausanga lua whelua se fulu le sa aisilia, le maua lunga na tutongi atu ai le ono se fulfate si ma le 5 miliona tā la. Novema mamati le lua whelua se fulmaltasi, o tausanga lea sa te le, so o mai ai lea ma le tausanga lea na te nei, e ono se fulmaltasi miliona tā la. Peita il tausanga nei ule o atu le fast fulmal 2 miliona tā la. Le tupe o le atu tongi atu le au whaisa o whanga le au fia ile 5%, a o le I uma le lua masina muli, mai ono sili atu le tausanga le nei, na ilo le tausanga lua whelua se fulu, na ono se fumal whate si male 5 miliona tā la. Wa momoli le nganga whaaftai ma whaamnuianga le fionga le tamaitai pālemia, le fionga fia mena o mi mata awhai le atu nuu, e whaamanuia atua i le e seta ina wau lia le neto sanga lua whelua se fulma le lua, o whaamnuianga le teitai o le atu nuu, na ia whaala e awai ina ia maua le loto maua lalo ma le anganga whaatalitali mo le li, a wā oai e le tangata whaatau wa awa manatu mai ai, ma le tangata wale loa, wa ia fōa ina mai eilo na alupele to tasi, mo le atu nuu ma le lalolangi atoa. E ui ina wala matia le atu nuu e le sasolo ma le pepesi al wha mai o koviti, ai tabtonu le fionga le tamaitai pālemia, o lo iai pele taita inga le tua i lungo le tātou atu nuu, ai mai se o lana pui ngā malelawea inga. Wa wala aulantanga luenga le seifua malo lo ina le malutelo le atu nuu, mo faso soani o fui nātu e ala lea i le toto, mo i lātou lo tinga ina, ma wha leo foi, mo teimia wha te tele nei i lātou e tau fia le mauta ngase ngase, ma mo o mia le au nanga tā ua. E leo wha tūlanga mai se i tu ainga toto lo mana o mia, ai waso e se i tu ainga e o fui nātu le mamalo le atu nuu, ma wha so ta ili numero le valu se la uono wha o, pe a fia o fui nātu le au nanga, mo i lātou maaftia. O se ripoti la tamayo i lātou wa a fia tono le lusa fulmale whai tu la, mai li tu lai lua i lea uli la so se fulmale lua a perila, se i o antu le tu lai lua i lea uli la so se fulmale tolo a perila, le na ia whangaina i le wheilua inga malau tu stala. O se ripoti la tamai, wa o antu i le lua se lau valus fulmale tasi i lātou fōua a fia, i tu tonu o lea lua se fulmale whai tu la. O lea whai atoa wa a fia tara mai on pepesi tua le wha mai i tangata lau tele, i lea so se fulmale fitu o mati, wa atu i le 5 afe se fulmale lua. E pe on se le fia sa le ngata le whainga malanga wa lele mo Samoa lea so lua se fulmale iwa o mati, ma ua uma i tua pāsese lea na iai, ma alfa apōponga i lātou na malanga mai whafua sa a fia li sia mol koviti, e ono se fulmale tolu. Whaopopo atu le whai numero i lātou wa a fia i tangata lau tele, o na maua leo leo whainga i 5 afe fitu se fulmale wha. Mol whalemai mtotua, se fulmale iwa ngā sengase o ntāo fia il whalemai, se fulmale fitu ngā sengase o lo whaanofo i se potu wha apito il whalemai, a e to alua, o lo i te tono le potu tinga ina. E le iei se tasi na maliu te tono le los fulfai tu la. Se i vanga na aile fas fulmale valui tu lai tuatu, e to alua na maa li wai, ma o atuai ile to a se fulu i lantou ma o mauso i fua, feso ta inga ma le wha mai o COVID-19 ful wiva. E to se ful valu afe fase la wona se ful ma le fitu, le au wha e su enga po o test wa umana wha o ngā ina le atu no. E wha maunga o le wha ile neo vaiaso talu o na sao i tua le wha mai o mai ta wina pe le a ngā i pe i lunga le whaitau wa wha o le atu no. O loo a fia pe i te tonu o le tai lua se fulma le wha tu la. Sau no le whaton silum tanga ringol se fua maloloina le ausa Dr. Take Naseri. Masalo po le isi tolu le wha vaiaso o na whato ata wi loa leo le tūlanga wa iai i le wha mai e le teimile nei i le nātu no. O le wha iunga leo talafou mai sa mō mole nei foia am tanga le vaiaso manuia le tātua tanu o whasoi foia.
Whatalo whatu I le nei asanga fua malo lo le seta o le vaenga mua le nei o telefou ta penai nei Wellington ele au nanga le siu fongo le lo mua le Samoa Capital Radio. O le tala mua. Ua lapata ia mai ele ofisa o le tau le ono whaai ususu a so malo lo le seta ai moise ai lava mo le tulangi I matu o New Zealand. Ua wha manuina nei se lapata inga o ti munga mafa e o atu I le se lau onu se fulu milimita o le sua timu o le apa I le vaenga o le tunu I le tonu o leisi luas fulfai tu la o lumana nei. Mai ua whautua I nai a ta vale, ina ia whaai te I tūlanga ma winga wha le tonu o le tau e o no ari mai, a o amata o na toe ho I atu tangata I o lātou ainga mai no fuanga sa malo lo ma ta whao iai I le whaai unga o le vai aso le seta. Sa amata mai hoi I le audio le sa nafi ni la wata inga o tangi malo losi e whapeo na awhi ai le ala lau papa au tu I le taulanga o Kilani le Auckland Harbour Bridge ma whautua I nai awe ta vale ina ia whae tete I le sao o ta vale a wā lava le saonga le mū. O lo walo ia mai le wha awau peo ti munga I le nei vai aso I le tu o le tunuu e le ngata I le tūlangi I mātū o le motu I mātū ae o le awha pe hoi o na wha solo I fuai I saute o le tunuu a toa. Mai le vasa Pasifika e 5 le malu le malosi se mafui e sa lului na I le tunu o Vanuatu I le te ala ititi o le tulai valu I le po na po. Sa o ngā tonu le nei mafui I le loloto e tusa o le 2 kilomita I le mao e 5 le valu kilomita I matu o le nuu o Northap I le tu malo o Malampa. E le e maua mai ni le poti e tusa o ni mea na whaina po nisi na a whaina ai le mafui ele nei ia mai le whaia I fo I se lava te inga o se ngaru lolo po o se tsunami. Ua ilonga o na pisi telefoni le kompani waalele le e New Zealand mai I le tunu ulau tele o loo whaavesili atu I ai mo whaamtalanga e fia malamalama tidi ai talu nei o na toe talaitua o I le tunu mo fe malanga inga I le vā mātunu ui whafo. Lipotia mai le o atu I le ta ilua I tū la o wha atelitari nistanga te ilungo leina mō ni tali o la tau wha avesili. Pei ta ila ua wha ilo mai nei le kompania le e New Zealand o lea ua I le vā o le se 10 minute ma le awha I tū la I le umi e wha atelitari ai o na mawhai leo na tala no mai seisi I le vahenga mō au nanga po le customer services le kompani. Whaalia mai e le tamai tei pule o le vaenga mo o nanga lau tele le e New Zealand o Lian Chirati I e whapea o Lasfori le taruai lea so maliu lea e si dia I le tolu awhe la whai o telefoni na la tau maua mai le mamaru lau tele o le tinuu. Na ia ta ua o le to tele la o tangata o pasese sa fia manino le lei I tu la fono o pepa malanga a to ai matu langa o aia inga o le wha mai ko viti. O le pisi tele o le nei vaenga o le ngā luenga, ua whapeo na wha au popo ai tangata whai ngā luenga. Ai o lo whautua ina fōi I tangata malanga, ina ia whesota I atu I le upenga o whesota inga tele wawawe le kompani e wawawe o na mawai I nisi whaamtalanga mō malanga a walele. E 5 afe iwa se lau tolu sifuru tolu la whai o mai fōko viti sifuru iwa sa wha manguina le mta ngā luenga le soifua māno noina ana nafi. O le nei a whainga ua mai tau ina ai le pa ui fo pē I lalo o le a whainga o mai fau I le tonu o le tunuu. Peita ai o lo mata I tu ina pēa ma le totoa le mta ngā ruenga ia fo inu mela o na o le vai teimi o aso malo lo le e seta a tonu o to te le aita ngā te le I whaia ni suenga po a fia la tau I le wha mai. O mai fau nei e a fia ai le 5 se lau tonu sifuru fitu o la tau o lo ta fia I le tonu o whale mai mo tonga fitinga. Lea e au fi ai le 2 I le tonu o vaenga mō ngā se tinga ina. Whaalia mai fo I wha mau ngā limta ngā ruenga, e se 10 la wha I o maliu na wha mawina I le tonu o le 2 ma le whaai tū la, lea na wha ai uina I le tū la tasi la o uli o le sā. O lea wha inga o o tuai nei, I le 5 se lau walus furuono, lea wha I ato tangata ua maari liu I le tonu o New Zealand, taruona o ma I ai le COVID se furuiva. O le so o malanga I Singapore le tamai tai pāle mia ia Jacinda Ardern
mo se ase singa lo ia o le AOFI ma le atunuu o Iapani. O le teimi mumole nei do tonu le lua tausanga ua mawae ua whai ai se ase singa le tamaita i pāle mia i atunuu i whāfo o na o sā ma puipuinga sā iai o le wha mai COVID-19. O le autu o le nei whai ngā malanga, o le toe wha mautu ina leo so tanga tau he wha tau inga i le vāo New Zealand ma ia mālo e lua e lona whā ma lona lima i le tūlanga tau he wha tau inga ma maketi mo o loa e wha tau atu iai e New Zealand. I Singapore o le a whaira e te maita i pāle mia ma le taitai o le hoi mālo o Lee Sian Lung mo ni talanoanga alo ia. O le a whapena fo i o na whaira i le pāle mia o New Zealand ma le li pāle mia fau o le mālo i Japani ua iai le teimi nei o fiumi o Kishida mai ono aso le umi o le whainga malanga. Lipo tia mai le umi o laina a te ngata o tālasakaina i ni tusi folau fau ina ua amata nei o na toe talaitu la fono sa pui ai fe mala ngai o te ngata ai moise ei lava o le vā mātunu i whāfo. O le teimi nei la, o le umi lea ua iai le tālasakaina o se tusi folau fau ua si tia mai le se fupu aso i le lua se fumu le tāsi aso. E ui ina sa iai nisi na sili mawao atu le umi na whaatagitari ai whaato a mau mai o la tau tusi folau fau. Whailoa mai le mtanga ruenga le roto i whale, le Department of Internal Affairs, le a whea ngai ma le whai o tusi folau, e tusa ma le awhe lima se lau la whai o tāra sanga moni tusi folau, o lo tu inatu i le latu ofisa i aso taitasi. Whaalia mai suisi nia o le mtanga ruenga o Maria Robertson, o le neitu langa whaale tonu, e mafua i le to tele o tangata whai ngā ruenga e le o ngā rurue, mafua ona o le wha mai mautinola wa, o le a umi te teimi o iei pēa i se tūlanga pisi i a lea vaenga o le latu au nanga. Whai e fo ini isi fuafuanga a leo visa, mo se au whai ngā ruenga le tū mau e whesoa soani i le tangofia o tār sanga mō tūsi folau fau. Sa ta ua mai o le lua te sanga u mawai atu nei, e lima se lau whāsa furu afe le au whaai o tūsi folau na u mai le ngā pe ua expire ma e mo mia o na toi wha fau. O ro tu mau pea o na talia tār sanga mo le whainga vave e mwhai o na wha fau ai te tūsi folau le na o le tolu aso le umi pe tai e wha rua ina le tau mai le tau masani o le tūsi folau. O le ātaunga tā le tau mo se tangata e maliu i te tono le lau mua i Wellingtone, ona o se fuafuanga alona pūlenga e si iti ai le tutongi mo au nanga e awhia e se ainga i ai se maliu. O isi pūlenga uma whaalau te whale i tu o New Zealand, o lau wha befo i na whea ngai la tau mo whaawi tauri i le si iti o le tau o le soifuanga, a o le pūlenga a Wellingtone, o lea e fuafua le si tia o le tau o ngā ruenga ia awhia i le maliu o stasi e awala i se tau wha au popo i se lau lima se furu tā la pe a whesoa soani i le whare laua singa o se maliu. O si tanga o lo fuafua ina i le teimi nei e awhia i le wha ta ape ina o le fulefo o stanga tei teimi o mānawa i ngā ruenga i po after hours lea o le a si tia mai le se lau iwa lima tā la o lo o ia i le teimi le nei anga i atu i le lua se lau ma le lima tā la. O le a pe fo i ona si tia le tau e te wai ma whale la wasi se maliu i se aso mano lo. Ma i le iwa se lau ma le fitu tā la le o lo iai i le iwa se lau lima se furu ma le lua tā la. Wha pe fo i le tau o le meo le pusa lau papa fo i le nei le earn mo le lefu o le tangata matua o le a si tia ma i le iwa lima tā la i le se lau tā la. Pei taila, o le tupe e se lau lima sefulu tā la wo fuafuanga o se maliu e whaingoina o le arrangement fee o se tau fau lea mai na whailo mai le pūlenga o Wellington e whapea e whaato atotongi lea tau pe a whai o le amana o mia so e se ainga le so soniatu a le pūlenga i se taimi o se maliu. I se tala mai i Ukraine, na te ale teimi sa tuane Lucia i a Ukraine e si i lima aila na fita ia o loo te toe mo le puipuinga o le ai sauti o Mariupol e au noa mo se mea na tupuai ai na tu ina mai ai mo se la puta inga le pile stene o Ukraine o Volodymyr Zelensky o le ale toe a wai i la tau ini taloanga mo se fide mu mo Lucia pe a whai
o le a whasiotia e Rusia fita nei a Ukraine. O le mabea o le sa i longa o na mamafa ai o sa wha i ngā Rusia i vaenga ese o Ukraine e au fiai mo le lau mua i Kiev. Mai na whaelo mai e Rusia whapea o le tele o vaenga o le ai o Mariupol o i lalo nei o le lātou pulenga se ia vanga nā, ia se vaenga to i titi o le fita a Ukraine o lo wha mautu i le no whanga o le kompani ngā o si ai le ua mea e ngo o le Azovstal Steelworks i sautisa sae o le ai. A whai o le a pa u le ai le nei o Mariupol o lana winga o le ai tele mua lea o le tunu o Ukraine o le a maua ma pu lea e Lucia maana vaenga au. Whaalia mai le Palestina Ukraine i se whaasera launga i lunga o vesa o ta inga tele wawave o se tūlanga pa ngā tia tele o iai le ai o Mariupol ma ona tangata. Mai fōringa mai o lo o whai mauti noa lawa i Lucia se whainga e na wha uma tia ai tangata o lo o te toe ai i lea a ai tele o lea tunuu. Sa ia ta uai a whai o la whasio tia Lucia fita o lo o te toe a Ukraine i le tonu o Mariupol o le a motu sia loa e le toe a waila tau i tala noanga mō se file mū. Sa ia toe whaatalu sanga ina mai e fo i malo i sifo ina ia tu ina atu wawe ni a penga malo losi i a te ila tau e tali ai ia o se fo i ngā fita Lucia. O le tai au la sa nafi sa toe wa ai ai le ea i le tu malo le Wairarapa ia paluni te tele whela nononu ai i le la tau whaalinga tele o paluni la poa lea ua lua nei tau sanga so e le o mawhai ana whaia o le wha mai ko viti. O le whaalinga le nei le Wairarapa Balloon Festival e whaia i tau sanga te tasi mai o le tau sanga lua hawhes fuiwa lea o lo ngata mai ai ona o sa ma pui ngā o le ko viti. Sa le lei ma tāna whea ngai tūlanga ma winga o le tau i la so le nafi mo lea whaalinga e pei ona sa mori ma wina le to telo tangata Elfia ai monisi sa malanga mau atu mai Wellingtone ma isi nuu tua oi. I ta alonga, e leso lona lua le nei o le tamu sanga la kapi fitu o le lalolangi le ai o Vancouver i Kanata, o lea ua sao atu le auteito fitu o le manu Samoa i le vaenga o le semi-finals ina ua manu malo i se ta alonga mata ina ma Afrika i saute i le vaenga o le quarterfinals i le vaveao ana lei la. O ai whaai ua le taalonga e pei o na sila ma mai moa i ai, Samoa e luas furuwalu i le se furuma le fitu o Afrika i saute. O le aule nei Afrika e pei o na sila fia o lo nume le tasi nei le whaasalonga o au o le taimusanga a toa. Ta ale maro longa o lua fultasi Samoa ai le aise ai o Afrika i saute. Pei on sila fia o Samoa ma New Zealand lea na nga i atu i le quarterfinals ma i le pulu sa tau wā ai la sa mua o le vai lea i Vancouver. Taimi nei la o le o sauni atu Samoa i le vaenga o le semi-finals o le a tau iai ma le au malo se fiti i se taimi o le so. Ma le tala whai u o lo tu mau pēa o na iai i le vaenga o au e ono pito i lunga o le liki soka au Stadia ia le au o le Phoenix o Wellingtone e o ina whaia ina le anga e wha i le ai i le lātu tālonga na nafi ma le au mai le Central Coast Mariners sa whaia le tālonga i Wellingtone. O le tālonga mua lea le Phoenix i le lo mua, talu nei ona toe le tala whe malanga inga talu maisa ma tapu o le wha mai. E si lia se fumal walwa whe la wha i o au mai moa ma le au tapu ai le Phoenix sa mai mo ina le tālonga le nei le malai o le Sky Stadium e mai ui ina ele i malo a sa whaalia lawa le nganga fia o i lātou uma ina ua toe wa aia le lātou au i lona malai. O le whaingola nā o telefou. Malo whaftai te maura wanoi whafonga i telefou i le tai au nei lava, tā tonu le iwa. O le taimi leo o luas futasi minute ua te ene le valu te mini usila. Ya, malo te Mr. Popona te ui. Lo lava. Te loa masani ia a inga a ia isi aso malo lo e ia ia le au tā whawhao e le au tā pina.
Tamu tu fo le ola ngai Samoa tai ai I te mia pe waso malolo tau sang fo Christmas. E la uta fa, e la uta pe pe, fia la e la uta fa. O pulo sua vai e la uta pe. Sa o le ia. A to ia ava pe vo sta pe na ngos papa ki o se ainga po se kale si nei la sonne. E la to ta fa o la to fa ia ya ma no fo il vanga le. Ngase se ina tau mafa. Sa o le. Mas volta o singo le matu tua ya ne fa fo me nei matu. Ma lo le. Ta po ma lo fo no sa. Sa o le ia ma lo ia te o to ia ngata fo. Ia o se e se au tau inga, e se au ta whaalongona pia o se aso maro lo whapia. O le ale E lo winga o lau tala e o te hala I fo e fia. o le ale whengal. O piwa maua le awa noa fo le tau o le a maua sina awa noa I whaata se mare ai. Sa o le lia. Ia a o fo le, e masi ala tu inga ngaruenga fo I e runga I fonga I lalo. Tu sale la wata moe fo I lale po, a o ta wha atu fo I la tai au e la tu o te le wha pelot whai atu e wha awhi whenau le ngalui. O I la tau I e lei, o le winga I lo a uana I a mawhau au te ilo. O la fia la tau te mine, ma o la so mano lo e. Ia matulanga e sa o peone e sa unol tulanga o ngasi sengo. Ia I whaila lau vanga fo le nal sa whai al te mine le TV. Ia, mai sa kofe. Mai sa ko kolaisa. Ta ua te le no malolo. Ia. Ta ua ia le malolo. Ia nei le aso sai. Amerika Samoa, Amerika, fa pe foi Hawaii. Ia. Ia nei tatu aso fua. Ia o tatu le ia e tai au ngalu. Ia o vanga le e malolo i lato. Ia toa I lisi aso. Ia peila o le mana ia fo le temine. Le utua o ngatamiti. Ia. Ia inga e whainga tātele na pe a whenga luenga o mole urungari. Ia. E le ropo iwa I tamiti pe atu o le au. Ia. E I polo kalame I e whai e isi awa unanga mana I la ve I tamiti na e mo I e tongisi na tu peititi. Ia ona e le fitau I mo le teimi o ngā luenga nei mātua. Ia sa. O le polo kalame na e foi le wai ia polo kalame na le ave ila ia nei whanau ia mo mātua I e whainga luenga o. Ia a o le si ai kia e whai e mātua. Ia o le wa ai o tangata la e tele na livi. Ia e livi e vai aso lea I le whanau. Ia uma vo ila ia toi a mata vo le onga wenga pe a. Ia uma ia. Ia manuia nei aso. Fa fianga o le tai au. Mo lo tala tu tato le ina tato tano. Le vona fia wala au mele tunu. Le vona fa so o tato au sui foi me tato no ai. Le tato ia le moli la no moli. E o tatou se mai ia futia ua alu sa loka I tatou. E o tele ana sa o loto tatou e whamanato te foi. Le ua maloloa o ngare whanau. Tau tua nā e tameti e sfuru ono ma sufi tau sanga. Ma ua lava no e whaile tu ilo na tolu le pusta. Pea whape ua uma le ono masina. Pea le ono masina talua ina whaile na tu ilo na lua. Whamanato atu aila ia whaonga e foi ia pea o tatala nei le lei. Ia po tai au wha solo tu wanga wa onga. Whamefianga mai lau se aio le pesen tu sia a suau Felice Mikaele. Ia tatu e vai vale. Le tai au si fonga la mua.
O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Malo lava le tawatai, malo le whaiona whaiva. E iei le tala le na mai le vason te nei i whamamonga fo i al ACC. Ia, le utato i loa le tā ua fo le unanga le ACC mō whaamlai whafose. Yeah. Mai lava le taimi o le whaama i tu se e iwa se lau valus fu fitu i la tōna tālo sanga tu i le ACC. Moni tau i e mafua mai ona ua le mafua mai ona le whaama. Yeah. O le COVID-19 i le vaccine. E iwa se lau valus fu fitu i la tōna tālo sanga tu i le ACC. Le tupe poni soan. Mafua mai ona o manuanga i le vaila au. Sure. Yoi. Te lola le tupe o le ono sfuru valu o le awhai o ono sfuru valu pasene o numela lea. O le tupati na manu nua i le vaila au lea o le whamai. O le tupe le sisi na nui e tasi tesi ma le tasi 2 miliona tala. Tasi le miliona ma le sela umo le tupu wafe le tupe na tutongi le sisi. Tangata i na talo sanga atu. Ona wafaina ile. Ona ua manu nua. Mafaina ona le vaila au le whamai. Sure. Yoi. Ia mele maua mole iai o le me suru i pia manua. Oi. E tam whai aso isa wala pe whai. Yeah. I le sa o lea. Yeah. Sure. Ai ana manua sisi mea le whamai manua le vaila au. Ia po le au. Tere no po ane si manua ngan whea ngai. Yeah. Ai e iei le fo ia la tau na te ena la tau tāra sanga. E toi fo la fa longo va nga le. Ioi. O le me fona leo whai tau tu neli tai au wha persona. E vai o vali le vaila au. Lo pena ti ngata au le tui ala o vidi le sisi o au le o. E le por va nga le sa no foi o fal palmene. O sa va o no wo mo. E wa te fa pe au e wa man tu ia la man via fo le vai e tatu. Ia subsidy fo le ale fa ma ia. Ia le ala fo lo fa longo no no. Toi ti amo le afio tangata. Au le yo no su valu foi no mena, o su valu pasene. O le tu parti na. Alu ele tu pe o family miliona ta la tongi ngo tangata ne. O no manu no amal vaila au le fama. Ai po o faila se susu enga le tulanga pesa o la fa mauni le tulanga le manu no al fama. Tau tia so. Sorry. Vini mai tatu no, tatu wa. Tonu valu lima no fatasi. Tatu fa soam, tatu e vai valni tai au pe a fe na ua e mali fo mai. Pa talo fatu tatu wo pa anga le mo mel tau tu Facebook, mo YouTube. Yeah. Mal tatu app, a fam na tu vo jevi. Mana tua e te subscribe i tatu YouTube channel. Yoi. O le Samoa Capital Radio. Yeah. Samoa Capital Radio. Na lutangwa o mi fa mauna subscribe. Ia tatu avelo em tatu pa anga sa mole. Yeah. Pa mai mol tatu YouTube channel. Na fu i tele tatu wata tuai ma tau programe na ina em faina to ki mai mo ya misi as ma lo fa pene. Sa le ya o le vaenga tau na em fa so so ni tatu wala leo. Ya lo estaba la. Ya le lei. Yo estaba la uno no tatu reina. Ya. Ma lo se fu ta lo fa. Ma lo se fu e lo sunga ni ta ya o bi ele ri. Oi, se ta lo fa sunga perfetta. Yo e. Ya. O manuia mai night tu. Ia, alo manui o le maka kai kofik. Ma wale wa ma lo foi nei.
ia le umalo Mana ia tele so. ola upasoa le kako au Ia. o se mako i whaamari lo ko ar ka alonga i kama koe maangai ia ole pe ole maangai ia ko ka alonga ngai kama o pe ole wala ai dumala ko ka alo mai le bai aso le umaki ia ole memo mua ole maangai o lako maanga pa wa lava maanga lava ko lako me fai kongol malai ole maanga va ole swinga nga ole au le kilo yai ole si swinga ole maanga o lako planning fai lako kalonga ma Afrika o nga au ya ale va ver fai au ai la makanga ia va ver nga yo ya Afrika kai e pe foi la kalonga New Zealand foi inga New Zealand ko fai ole va foi Australia nga lenga malo Australia ia ole winga la kala ka ko au ia ole malo wa ngo ho kapua ole wo manga ia le wa ole fa lu kai ninge ia kulanga o longa iwa o ia kulanga longa le alu semi final kai ninge ia au ke longa ka ko au la kala ngoanga ka ko au ke lo pola siru sila ia ole manga va mo kwa manga ia le mele wo ia ma o kingo ko manga ia for kala ngo asfa ia onga ole manga ia pe kulanga nga lo ke pu e mal pengor ka kopi ole manga ia fa manu si au fa ia e pui ngol polo e pe o la va ai fa ia onga nga pe fa pe o o ia pe fa pe o ia no e o ia ai manguia kelelua kelua ngia alis lo sunga perfecta ile ia e mo ia o el fa ia nga ngal manager sai pua le lo facili a última viagem sei que se le wa fa ali le la vol man ala sa vai le leina pui el tato ia ole ele ia ole o winga la kala o la o mo kwa ila va pui ia ko ila ko isi kai au isi ole si mea leo ke vea ko ele o maua peo o kala ngoi fo i mua ole a maua o ngā mea le kele nga koe maua i New Zealand au mawhiki kele au me mo a flow fo i lele me mo le pa ui lalo a la ua halu le po ole wingala ioi le wingala ngala ukala a nga wha pe o le kaiminga ia langa o Samoa ia o le alu game plan al faya o nga mal me faya ai o le winga la ukala anga le lavan ma nga Samoa e le fanya la ko mo polo ke mi o le kaimi o le winga la ukala o le la pui ngo polo o la ko fa mala isi kaimi le nga lusi la ko polo a le mela nga o le ma nga yo nga kama yo kala ngoa o le winga la ukala e pole ale fa me yo le ka alo ke kofi ale lavan ma nga va le ke peila ko pe mauala ko polo ke mi uma e abele si au langa lai babi mo ko do ke ko fi kur manga vai pai e pe yo la fa soanga ilingi ka au tonu alu so dia mulianga so ko mulianga tele o mia le leo o e mo mia au ala ia te sa le leia ioi langa sa o ko mengi ho ia ko mengi yo fa malo si au fa e sel manga ioi ia kalima ia ila ko mengi de pe malo pa malo sia ole manga yor kala ngo kama ole faya owa ole kala ngo sa ole mela ku ele o kala ngo ole pe manga ku le polo ole winga ngala kala ole mele lo ke pu em le faya o ngale e o ko foi kama ki ko sui la ko vai ole fai ngo le polo faya e pe o ku langa nga ya tu 11 noi ta lo tapena sei ti el manager wa se ko le mai sai fua ku manguia le lo va te lo tai lava suga le volne yasa ne tai au ya fase fo na dala melti dala ingo e mata TV ele tapena tato tala noa tonu vanu lima no fatasi vili mai tato e va le tai au fa tato tala malie ya tonu vanu lima no fatasi vala mai tato le na talatu ma na ia fa so ale o le teimi o tatou talonga o le toe se fulu ono minute se fulu le iva faafane le taeao talonga fiti ia o le usila o lana talonga o le 2 minute te le iva na ua see atu talonga ma egelani
I le tau vā mai le isi whāna so o tuai. Yeah. O tu enga o le tūlanga lima o no Lima fitu ono watu. fitu, yeah. Na, ia la vai fo stato pese. Naia, Jerry. naia. Yoi, no whatu mo nei tina ma nei tamale o malei fo mai nei tai ao ma. Wal whanau ia mo tau ana mo unta mai ti wale maloloa. Maloloa o tua. Ya, tata tu pese, sunga Richard Paka. To find my own my time. Vai ona ole ale ai se me se tau va apu ai o aso apu a o tele le fia tau ma fai. Tau I manula telu nei upu na ole tangi mawha te patasi mai a oe lo uau le tau I binga male tuli o manatu lava le petau I ole ia oe lo uau male lalo to find my own my time. Vai ona ole ale ai se me se tau va apu ai o aso apu a o tele le fia tau ma fai. To find my own my time. Vai ona ole ale ai se me se tau fa apu ai o aso apu a o tele le fia tau ma fai. Aue ta faungai ole a fia to find my own my time. Vai ona ole ale ai se me se tau fa apu ai o aso apu a o tele le fia tau ma fai. Pa fianga o le tai au, hea malo le whaafonga mai, le tātou tautua, e se vai ngololongi o e mafuta mai ai manu ia foi sa ni loto o tau la o loto nei as po tu o volto sa ringa e tu no pio na tolo no vina tai
Sa ole. O tatou whenga iei pole iei tatou whama i leo moatu. O le telefoi na pisinisi fou a whawaina tangata. Ia. Tele a pisinisi fou. O le isi vaenga tatou maua o le tele o to mai fou o tatou mau. Whenala utala o le, e whawhitai leo ngā tupulanga leo le fitus furu varus furu ala tau maua le teknolosi. Ia. Ia fua le isi vaenga leo ua mapu atu i tunga mau. E le iwa aila tau le mail o Facebook. Ia. Whaila tatala e te nofo ai nei e whaamatamatala to ina malum tuole i nei le atala sa mai sa mua le ki e le meo le mepo atu le video. Le video, ia. Ia, tamate te mai whaila e lafpua atu lo wal whaanganga tato ai. Ia na matamata atu ala to ina malum tuole ne whata milo le mepo e atau le telefona. Ia. Isu ia ingo leo langa talu ia le whaama. Leo swinga, ia. Ila le business forward, isi fine le u whaitau e ana nei. O wha person, e mata utia fo i Amerika la. O lana pisinisi, o le fine le sa e tolu sifuru tonu an tausanga. Sa whainga luenga na te fua ina mo meo as whanau. Whai poi ponga, o ia e le, me fwile le tau le wedding planner. O ia e whaia le fuafuanga lea. Papa kalameina, whaia po kalana. E whaia was whanau na alu le e sau e. Ta omai. Ia, patulanga. Wa li liu la le fine le whaila na pisinisi fo. O le whainga o i ngoa tamaiti pepe. Afa pe tu lovo ya afa pe o lovo i se o lo tau a lo ai. Ia. Ale tau su e se ingoa. Ia. E te luo il fine le na mai le fine le ingoa e fa ingoa. A mai fua. Fa tau toto. Ole ase tau. Ele si mata la pe. Ai. Ele nga fatia ta wal sfuru afeta o ingoa. Sfuru afeta la. Awe, la we tangata o tongi. We tangata. We tangata tongi. We tangata tongi. O le lai o fa mo monga Amerika. Ile tau sanga i dua fe dua sfuru. O fa mal se lau pepe ainga. Na mai la to ngoa le pisinisi el fine le. Se lau pepe. Sol. O fa mal se lau. O le fa ila le tupelti na le lan pisinisi dua fe dua sfuru. Maua le lua se lau lua sfuru tasi afe tala ni usilana na tupe na maua lua afe lua sfuru. Ila na pisi nisi le. O ingoa pepe. Vai le vai, le alu la tamai le wel te mine. Su engo pisi nisi e tagata. Su e ale me te iloa te iloa ese mai ala pisi nisi uma. Ia. Wai mana tua. Ia, pe ila fa te inga e ta te le tala no fu. Meo vai. Tele yo mau vai te mine ia ele te le ale winga la utala e tau ma fai al tangata ta mai vile e su e ale me esse mai ana na episiti o vai o so ta male o so sa o ale ngo wale ma fai sa o ala e fa ta ingo ta te molo tolu ai mai sa o wale ma fai ma o molo tolu no su se ingo ia vili sa o la i ta Amerika ale vela la utala ole tele o tangata e o ye le tinale na pisinisi pe vole la mai tatou Samoa e fale tau to ni pepe a inga Samoa fa na tu loa fa tai le tulan fo e tau va o tangata e mai la to ingoa fa e o le si pepe fa ingoa pe to a lu go ainga tu ale mo wa se o le si winga wele le lo tala wele mana tua o ele le fa na mai ia va tu fo le fa fonga mel tatou tu o le tatal no ta bule o la o leva na ready day o leva na sa uni lingo ya o lingo mai si solo ta a ingol tina por a ingol tama me masa al na fu ya o ele me fo ta to te mine o mai mata e tusio ingo o o lo to lua o ni so la fa na tu fatas ya o na mau ele o se ingo vo ile wa va pe na vo e te mana wa ese vo ya se ingo lo ita ya le ala vo fa lo ngotu mere a so ia ta ulas fluaf ia no ngora un milion ia no le un milion ia o e su e mai la to ngo ala ngora la utal ava fe nei la o mai le ngo e le manda o yo ye fua e o ru yo ero ia pe avila le ngo le mama o au te le lola tu e te le ni so tonga fa tau no la muta lo mo fa le lope fa ngalo me for copyright e sa de copia se si le ngole pe ia te yo pe mo fa na me fa sa fa nga o wa fa pe e fa tanga e fa sa de fa nga le si le ngole o le pe pe fa sa lo ngona le tasi le tanga te ngole
No tasi Ya ala. fuala i swaf i ngole temi. Ia. Tele tangata no ya cherry o Ia. ese cherry. Ia ma fa nga cherry les, Jeremia les. Ia ia cherry tuna les o sinia les va pena ia alo no wingala le ila va fora al pisini si le toro ta u fa. So tau tia mo piti si le tia. O na we fai mo era o folia. E ili poti na o mau le vason te nei. E ili te na e alu le tise na ta vale. O le mena le o mau le tina le fa mem tua ma nei la wala. A o lana malanga mai I nu uye tala to tato. Ua fafanga fa alua nan ta vale. Al mesai e tasi al fanga nan ta vale. Le no pole e ngā ta vale pole sa sa ile alu moto wei. Le wala fo. O te ia ta ilo la wa sa o la wala fo. Ia e man tuala e longo fi e pi tau tala le wala tuai. Pole mena pole me fa pena. Ia e tele o fa longo fo itulanga ta valena. Ia o tele ilo pole ase mafu anga e fanga fa aluai. Ai ono ole le latu ila wala fo le leye nga tasi ale wala fo ia ma le leye ale le ta fo ile. Fanga fa alua le maolan ta vale ila wala fo le al mesa ila wala tuai. Tasi ale fanga o le maolan ta vale. Nga la yero nei tu le vave to le lei e fo le tu le wa tele maolan ta vale ya. Malo tala per tato le na tato eva to va minuto da tano le iva si fongo le mua le malo lo to tele wa tawo I wala malo lo ta pena le ya fa pe e alu se fai vai ta si no malo lo fo le tawo malo io e la ia e nga ia manato na tanga tato tu ule sa fa ngo tele vai tawo le va fu fa solo mai lumo po tu atu e la ia le nga tu pulanga le dei au le sami e mauti noa tua malulu sam malulu yo e malulu fai le ofu maulu nei ofu e mo ia tauta ai sili atu na nei lo fa ta fua ia tua malulu am fatunga o tu lo o tato ia ma fa mali tangata na na o se po se pa o fa mali o malulu ta ia e ma sala termine wa to tele ni sho ai ngale malanga me lunga o kilani ma i sho ta to so tua pa wala na mele mana ola so fu ni pa e mali o malulu ta ia mali si tu langa le pe a fe malanga I to fo mai wala la to fo to tele ia sa ngale mu ngola wala fa mala tu ta ole ia pe tu to e taliu I fenga malanga ya le ta vale pe to taliu mai foi fa mo sa ngale mu la tasta to pesa na ia fiango ta yao si fongo lo mua le o to e fitu minute o le ta le iva si ve venga wala si Samoa
sa. O te whiwhi whaatalo whātul tātua tunu ulinga songa fua le aso malo lo le seta, ai o se whaopoponga o tātua talafau mai Samoa le tautua a le siu whango le lau mua. Wa whamadino a tili le ofisa sila le nupi wha le fionga Pauli Prince Shuren.
O le le whamatu ina ato le 5% o le mea lofa mo le au whaisao whanga le nupi wha, mo le masina ne o aperila. Ona o le whailonga i no le ato anga le 5 tausanga li upili auro o le nupi wha. E mo le tausanga atoa, ai le o le vai aso e tasi pe o le fuafuaina, ina wa ato e le aso lusful tolu o mati, o le ala le o le tu ese o le isi 2%, e whato a wha ato atu. E le masino te se mo le tausanga le nei, wa se whainga le nupi wha e tau fia e le wha alu u mo le se lendi le te me tasi e mawai, ai tu se isi vaenga o wa se tasi le o aso ta ua, o whai ungo tausanga te tasi, e whaamana tuai le keri se masi ma le tausanga fau. Ai si lia ma le tolus fulua afe le au whaisa o whanga o lo wha wau peon tutongi a lātou la fonga, mai ile se lau se fulu lima afe na restala. O lea foi numero si lia ma le se lau se fulu lima afe, o lo o au fia umalawa i tutonu o whaamanu yanga nei o le 5%, e o lava ia i lātou o le toi whai ngā ruenga ma le toi iei se tului o le nupi wha, whapea fo i lātou lo o iai ai tā lafu tu ua. Ai le o au fiai, e lātou o mai o na tala i tua lātou sao whanga i na ua retire, whapea nā fo ia i lātou o tala i tua o na ua maali liu se i tulou. O le a le au fiai i le a whaamanu yanga. To e lua masina le tausanga wha ale tupe, o na toi sila le pele o no o atu le 2% pe se 4% le mea lofa se leni, e toi whaamatu watu le au whaisao whanga, whaalia e pauli, o le tausanga le nei o le afolinga mai o le asiri atu lo na tupe maua, whaatu saatu le tausanga lua whelua se fulu le sa aisilia, le maua lunga na tutongi atu ai le ono se fulfate si ma le 5 miliona tā la, Novema mamati le lua whelua se fulmaltasi, o tausanga lea sa te le, so o mai ai lea ma le tausanga lea na te nei, e ono se fulmaltasi miliona tā la. Peita il tausanga nei ule o atu le fast fulma le 2 miliona tā la, le tupe o le atu tongi atu le au whaisao whanga le iau fia ile 5%, a o le i uma le lua masina muli, mai ono sili atu le tausanga le nei, na ilo le tausanga lua whelua se fulu, na ono se fulma le whātesi ma le 5 miliona tā la. Wa momoli le nganga whaafitai ma whaaminu yanga le fionga le tamaitai pālemia, le fionga fia mena o mi mata awhai le atu nuu, e whaamanuia atua i le e seta ina wau lia le neto sanga lua whelua se fulma le lua, o whaaminu yanga le teitai o le atu nuu, na ia whaala e awai ina ia mau le loto maua lalo ma le anganga whaatalitali mo le li, a wā oai e le tangata whaatau wa awa manatu mai ai, ma le tangata wale loa, wa ia fua ina mai eilo na alupele to tasi, mo le atu nuu ma le lalolangi atoa. E ui ina wala matia le atu nuu e le sasolo ma le pepesi o le wha mai o le COVID-19, ai tonu le fionga te mai tai palemia, o lo iai pele taita inga le tua i lungo le tātou atu nuu, ai maise o lana pui ngā malelawea inga. Wa wala aulantanga luenga le seifua malo lo ina le malutelo le atu nuu, mo faso soani o fo ina to e ala le ele toto, mo i lātou lo tinga ina, ma wha leo foi, mo teimia wha te tele nei i lātou e tau fia le mauta ngase ngase, ma mo o mia le au nanga tā ua. E leo wha tūlanga mai se i tu ainga toto lo mana o mia, ai waso e se i tu ainga i ofo i nātou le mamalo le atu nuu, ma wha so ta ili numero le valu se lau ono wha o, pe a fia o foi nātou le au nanga, mo i lātou mawhatia. O se ripoti la ta mai o i lātou wa a fia tono le lusa fulma le whai tu la, mai li tu lai lua i lea ule la so se fulma le lua a perila, se i o antu le tu lai lua i lea ule la so se fulma le tolo a perila, le na ia whongaina i le wheilua inga malau tu stala. O se ripoti la ta mai, o antu i le lua se lau valus fulma le tasi i lātou fōua a fia, i tu tonu o lea lua se fulma le whai tu la. O lea whai atoa wa a fia tara mai on pepesi tua le wha mai i tangata lau tele, i lea so se fulma le fitu o mati, o atu i le 5 afe se fulma le lua. E pe on se le fia sa le ngata le whainga malanga wa lele mo Samoa lea so lua se fulma le iwa o mati, ma ua uma i tua pāsese lea na iai, ma o le wha ponga i lātou na malanga mai whafua sa a fia li sia mo le COVID-19, e ono se fulma le tolu. Wha popo atu le whai numero i lātou wa a fia i tangata lau tele, o na maua leo leo wha ingai 5 afe fitu se fulma le wha. Mo le whalemai mto tua, se fulma le iwa ngā se ngase o le tau fia i le whalemai,
Se ful malifitu ngā se ngā solo whaano fo i se potu wha apito il whalimai, a e to alua o lo i te tono le potu tinga ina. E le iei se tasi na maliu te tono le lus ful whai tu la. Se i vanga na ai le whaasa ful male valu i tu lai tuatu, e to alua na maali liwai, ma o atuai i le toa se fulu i lantou ma o mauso i fua, fe so ta inga ma le wha mai o le COVID-19 ful wiva. E tot ful valu afe whaase la wona se ful male fitu, le au wha e su enga po test wa umana wha o ngai nei le antinu. E wha maumaunga o le wha i le neo vaiaso talu o na sao i tua le wha mai, mai o lo o mai tawina pe le a ngā i pe i lunga le whaitau wa wha o le antinu, o lo o a fia pe i te tonu o le tai lua se ful male wha tu la. Sau no le wha ton silum tanga ringo se fua maloloina le ausa Dr. Take Naseri. Masalo po le isi tolu le wha vaiaso, o na whato ata wi loa leo le tūlanga wa iai i le wha mai, e le teimile nei i le nātu no. O le wha iunga leo talafou mai sa mō mole nei fwoi am tanga le vaiaso, manuia le tātua tanu o whasoi fwoi a. Whatalo whatu i le nei asanga fua malo lo le seta. O le vaenga mua le nei o telefou, tāpe nei nei Wellington ele au nanga le siu whonga le lo mua le Samoa Capital Radio. O le tala mua. Ua lapata ia mai ele ofisa o le tau le ono whaai ususu a so malo lo le seta ai moise ai lava mo le itulangi i matu o New Zealand. Ua wha manuina nei se lapata inga o ti munga mafa e o atu i le se lau onu se 4 milimita o le sua timu o le apa u i le avaenga o le tunu u i le tonu o le isi luas fulfai tu la o lumana i nei. Mai ua whautua i nai a weta vale, ina ia whaai tete i tu langa ma winga wha le tonu o le tau e o no ari mai, a o amata o na toe ho i atu tangata i o latu a inga mai no fuanga sa malo lo ma ta whao iai i le whaai unga o le vai aso le seta. Sa amata mai hoi i le audio le sa nafi ni la wata inga o tangi mano losi e wapeo na afi ai le ala lau papa au tu i le taulanga o Kilani le Auckland Harbour Bridge ma whautua i nai awe ta vale ina ia wha e tete i le sao ta vale a wā lava le saonga le mū. O lo walo ia mai le wha au peo ti munga i le nei vai aso i le tu o le tunuu e le ngata i le tulangi i mātu o le motu i mātu ae o le awha pe hoi o na wha solo i fwai i saute o le atunu a toa. Mai le vasa Pasifika e 5 le valu le malosi o se mafui e sa lui na ai le atunu o Vanuatu i le te ala ititi o le tulai valu i le po na po. Sa o ngā te tonu le nei mafui i le loloto e tusa o le 2 kilomita i le mao e 5 le valu kilomita i matu o le nuu o Northap i le tu malo o Malampa. E le e maua maini li poti e tusa o ni mea na whaina po nisi na a whaina i le mafui e le nei, ia mai le i whaia i fo i se lawata inga o se ngaru lolo po o se tsunami. Ua ilonga o na pisi telefoni i le kompani waalele le e New Zealand, mai i le atunu ulau tele o loo whaafasilia tu iai mo whaamtalanga e fia malamalama tidi ai, talu nei o na toe talaitua o i le atunu u mo fe malanga inga i le vā mātunu ui whafo. Lipotia mai le o atu i le ta ilua i tū la o whaatelitari nisi tangata i lungo leina mo ni tali o la tau whaafisili. Pei ta i la ua whailo mai nei le kompania le e New Zealand o lea ua i le vā o le se 10 minute ma le awha i tū la i le umi e whaatelitari ai o na mawhai leo na tala no mai seisi i le vahenga mo au nanga po le customer services le kompani. Whaalia mai e le tamaita i pule o le vaenga mo o nanga lautele le e New Zealand o Lian Chirati i e whapea o Lasfore le taruai le aso maliu lea e si dia i le tolu awhe la whai o telefoni na la tau maua mai le mamaru lautele o le tinuu. Na i e ta ua o le to tele lavo tangata o pasese sa fia manino le lei i tu la fono o pepa malanga a to ai matulanga o aia inga o le wha mai ko viti. O le pisi tele o le nei vaenga o le ngā ruenga,
ua whapeona wha au popo ai tangata whai ngā luenga. Ai o lo whautua ina fōi i tangata malanga, ina ia whesota i atu i leo penga whesota inga tele wawawera kompani e waweo na mawai ia nisi whaamtalanga mō malanga a walele. E lima afe iwa se lau tolu sifuru tolu la whaio mai fōko viti sifuru iwa sa wha manguina le mtanga luenga le soifua mānono ina ana nafi. O le nei a whainga ua mai tau ina ai le pa ui fo pē i lalo o le a whainga o mai fau i le tonu o le tunuu. Peita ai, o lo mata i tū ina pēa ma le totoa le mtanga luenga ia fo inu mela o na o le vai teimi o aso malo lo le e seta a tonu to o tele ai tangata i le i whaia ni suenga po a fia la tau le wha mai. O mai fau nei e a fia ai le lima se lau tonu sifuru fitu o la tau o lo ta fia i le tonu o whale mai mo tonga fitinga. Lea e a fia ai le lua sifuru i le tonu o vaenga mo ngā se tinga ina. Whaalia mai fo i wha mau ngā limta ngā ruenga, e se furu la wha i o maliu na wha mawina i le tonu o le lua sifuru ma le wha i tū la, lea na wha i wina i le tū la tasi i la o uli o le sa. O lea wha inga o o tuai nei, i le lima se lau walu sifuru ono, lea wha i ato te ngata ua maari liu i le tonu o Niusila, taru ona o ma i aile ko viti se furu iwa. O le so o malanga i Singapore le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern, mo se ase singalo ia o le AOFI ma le atunuu o Japani. O le teimi mumole nei do tonu le lua tausanga ua mawae, ua whai ai se ase singa le tamaita i pāle mia i atunuu i whafo o na o sa ma puipuinga sa iai o le wha mai ko viti se furuiva. O le utu o le nei whai ngā malanga, o le toe wha mautu ina leo so tanga tau he wha tau inga i le vāo New Zealand ma ia mālo e lua e lona wha ma lona lima i le tūlanga tau he wha tau inga ma maketi mo o loa e wha tau atu i ai e New Zealand. I Singapore o le a whaira e te maita i pāle mia ma le taitai o le hoi mālo o Lee Sian Lung mo ni talanoanga alo ia. O le a whapena fo i o na whaira i le pāle mia o New Zealand ma le li pāle mia fau o le malo Japani ua iai le teimi nei o fiumi o Kishida mai ono aso le umi o le whainga malanga. Lipo tia mai le umi o laina a tangata o tālasanga i ni tusi folau fau ina ua amata nei o na toe talaitu la fono sa pui ai fe mala ngai o tangata ai moise ei lava o le vā mātunu i whafo. O le teimi nei la, o le umi lea ua iai le tālasanga o se tusi folau fau ua si tia mai le se fuku aso i le lua se fuma le tasi aso. E ui ina sa iai nisi na sili mawa atu le umi na whaatagitari ai whaatoa mau mai o la tau tusi folau fau. Whailoa mai le mtanga ruenga le roto i whale, le Department of Internal Affairs, le e whea ngai ma le whai o tusi folau, e tusa ma le awhe lima se lau la whai o tālasanga moni tusi folau, o lo tu inatu i le latu ofisa i aso taitasi. Whaalia mai e suisi nia o le mtanga ruenga o Maria Robertson, o le neitu langa whaale tonu, e mafua i le to tele o tangata whai ngā ruenga e le o ngā rurue, mafua ona o le wha mai, mai mautinola va, o le a umi te teimi o iei pēa i se tūlanga pisi i a lea vaenga o le latu au nanga. Whai e fo ini isi fuafuanga a leo visa, mo se au whai ngā ruenga le tū mau, e whesoa sani i le tangofia o tārsanga mō tūsi folau fau. Sa ta ua mai o le lua te sanga u mawai atu nei, e lima se lau whasa furu afe, le au whaai o tūsi folau na u mai le ngā pe ua expire, ma e mo'mia o na toe wha fau. O ro tu mau pea o na talia tārsanga mo le whainga vave, e mwhai o na wha fau ai te tūsi folau, le na o le tolu aso le umi, pei tai e whaarua ina le tau, mai le tau masani o le tūsi folau. O le ātaunga tā le tau mo se tangata e maliu i te tono le lau mua i Wellingtone, ona o se fuafuanga alona pūlenga, e si iti ai le tutongi mo au nanga e awhia, e se ainga i ai se maliu. O isi pūlenga uma whaalau te whale i tu o New Zealand, o lau wha befo i na whea ngai la tau mo whaawi tauri i le si iti o le tau o le soifuanga, a o le pūlenga a Wellingtone, o lea e fuafua le si tia o le tau o ngā ruenga a awhia i le maliu o stasi e awala i se tau wha au popo i se lau lima se furutala pe a whesoa swani i le whare laua singa o se maliu.
O si tanga o lo fua ina i le teimi nei, e au fi ai le faa ta ape ina o le fu lefo si tanga te teimi o mana wai ngā ruenga i po after hours, lea o le a si tia mai le se lau iwa lima tā la o lo o ia i le teimi le nei, anga i atu i le lua se lau ma le lima tā la. O le a pe fo i ona si tia le tau e te wai ma fale la wasi se ma liu i se aso mano lo, mai le iwa se lau ma le fitu tā la lea o lo o iai, i le iwa se lau lima se furu ma le lua tā la. Pe fo i le tau o le meo le pusa lau papa fo i le nei, le earn, mo le lefu o le tangata matua, o le a si tia mai le iwa lima tā la, i le se lau tā la. Pei taila, o le tupe e se lau lima se furu tā la wo fufuanga o se ma liu, e whaingoina o le arrangement fee, o se tau fau lea, mai na whaino mai le pulenga o Wellington e whapea, e whaato tongi lea tau, pe a whai o le amana o mia so e se ainga le so soniatu a le pulenga i se taimi o se maliu. I se tala mai i Ukraine, na te ale taimi sa tuane Lucia i a Ukraine e se i lima ailana fita ia o lo te toe mo le puipuinga o le aisauti o Mariupol e au noa mo se mea na tupuai, ai na tu ina mai ai mo se la puta inga le Palestine o Ukraine o Volodymyr Zelensky, o le ale toi a wai i lantou ini taloanga mo se file mu mo Lucia, pe a whai o le a whasiotia e Lucia fita nei a Ukraine. O le babea o le sa i longa o na mamafa ai o se fo inga Lucia i vaenga ese o Ukraine e au fi ai mo le lau mua i Kiev, mai na whaelo mai e Lucia whapea o le tele o vaenga o le ai o Mariupol o i lalo nei o le lantou pulenga se ia vanga nā, ia se vaenga to i titi o le fita a Ukraine, o lo wha mautu i le no fuanga o le kompania ngā o si ai le ua mea, e ngo o le Azovstal Steelworks i sautisa sae o le ai. A whai o le a pa u le ai le nei o Mariupol, o lana winga o le ai tele mua lea o le tunu o Ukraine, o le a maua ma pu le Lucia maana vaenga au. Whaalia mai le Palestine Ukraine i se whaasera launga i lunga o veso ta inga tele wawawe o se tūlanga pa ngā tia tele wa iai le ai o Mariupol ma ona tangata. Mai fōringa mai o lo o whai mauti noa lawa i Lucia se whainga e na wha uma tia ai tangata o lo o te toe ai i lea a ai tele o lea tunuu. Sa ia ta uai a whai o la whasio tia Lucia fita o lo o te toe ai Ukraine i le tonu o Mariupol o le a motu sia loa e le toi a waila tau i tala noanga mo se file mu. Sa ia toi whaatalo sanga ina mai e fo i malo i sifo, ina ia tu ina atu wawe ni a penga malo no si ia te ila tau e tali ai ia o se fo i ngā fita Lucia. O le tai au la sa nafi sa toi wa ai ai le ea i le tu malo le Wairarapa, ia paluni te tele whela nononu ai, i le la tau whaalinga tele o paluni la poa, lea ua lua nei tau sanga so e le o mawhai ana whaia ona o le wha mai kōwiti. O le whaalinga le nei, le Wairarapa Balloon Festival, e whaia i tau sanga te tasi, mai o le tau sanga lua hawhes fuiwa, lea o lo ngata mai ai, ona o sa ma pui ngā o le kōwiti. Sa le lei ma tāna whea ngai tūlanga ma winga o le tau i la so nafi, mo lea whaalinga e pei ona sa mōri ma wina le to telo tangata, Elfia ai manisi sa malanga mau atu mai Wellington ma isi nuu tua oi. I ta alonga, e lesa lona lua le nei o le tamu sanga la kapi fitu o le lalolangi le ai o Vancouver i Kanata, o lea ua sao atu le auteito fitu o le manu Samoa i le vaenga o le semi-finals i na ua manu malo i se ta alonga mata ina ma Afrika i saute i le vaenga o le quarterfinals i le vaveao ana lei la. O ai whaai ua le taalonga e pei o na sila ma mai moa i ai, Samoa e luas furuwalu i le se furuma le fitu o Afrika i saute. O le aule nei Afrika e pei o na sila fia o lo nume le tasi nei le whaasalonga o au o le taimisanga a toa. Ta ale maro longa o lua fultasi Samoa ai le aise ai o Afrika i saute. Pei on sila fia o Samoa ma New Zealand lea na nga i atu i le quarterfinals ma i le pulu sa tau wā ai la sa mua o le vai lea i Vancouver. Taimi nei la o le o sa uni atu Samoa i le vaenga o le semi-finals o le a whetau iai ma le au malo se fiti i se taimi o le so.
ma le tala whai u o lo tu mau pēa o na iai i le vaenga o au e ono pito i lunga o le liki soka Australia ia le au o le Phoenix o Wellingtone e o ina whaia ina le anga e wha i le ai i le lātu tālonga le nafi ma le au mai le Central Coast Mariners sa whaia le tālonga i Wellingtone. O le tālonga mua lea le Phoenix i le lo mua talu nei ona toe le tala whe malanga inga talu mai sa matapu o le wha mai. E si lia se fumalwalwa fe la wha i o au mai moa ma le au tāpua ai le Phoenix sa mai mo ina le tālonga le nei le malai o le Sky Stadium e mai ui ina ele i mahalo a sa wha lia lawa le nganga fia o i lātou uma ina ua toe wa aia le lātou au i lona malai. O le wha ingo le nā o telefou. Malo faftai, ya, maula vanoa e toe a fonga telefone sfurudua. Au te fifia nei taimi leo maula vanoa e tala noa fo i le fionga whakasuanga, masonu talapusi. O le te leo taimi le tala noa e mal tatou au mal pulenga mal whaiao. Ya, leo whatasi me fo le porkalame, so i fo manuia lau fionga whakasuanga? Ya, tau vai whatalo whaia le lofa malanga le nei tae au matango fia tu fue ma Steve. Ya whatalo fo i le. O ia special tato atu no whamanuianga le seta le nei asa malo saifua. Ia, malo lawal saifua i ba fusuanga le nei vangal tae au matango fie. Alo, ia, o mai tae au fusuanga? Ia, nei ele i osa le la le nei vai panoa la langi ai o lo manuia mana i le tau. Oi, ia, malo. Ia, kia papena po ia, ia le lau mua Wellington. Ia, wa matatau malulu tato i nei, tau ia malo toe taliu mai. Ia le matango fie fo tau nei aso le smalolo. Ai se vai sta tu tala ile talonga muso tau fi umio e langa sa unu mele talonga male fo lo mai mo ia. Ma nei a family ina le mai bonga fo ile tuno ile a wona tamaiti. Ja. Yo ciao. Le fatto a Sicilia e poi ile senga ole. Tamaiti a fo ie o Roma lo si fit. Le simena pito sinna manel tato au ma lo sultino ma nel fito no me levanto lengil tato au ya ma o life mai o ma sani le sitalo le ma le se foi da ori le simeta ma da ori le se la tota alo they play with a lot of confidence I don't know we got to get out time o le poro le tu pata tali sei fai me polo le tu woso pe sei tu ro wa ya te vai e o anga luma le fe au na o ave fai aonga ma nei ole ma na o ile utato fa ma ni le ma vo le ole umi na tu fa tasi o se au ma fu ta fa tasi ko le ni fa tasi ole le fo na ole ton unga o ta longa le utato mo mo wina va so Saure lei pepe en fatto fai a tutto il mio fanno. E ti do tau sango to lengi le au nei. Mai sa wa an to le singa le fai a onga i tamai ti tala fenga io na mafai na fai le turanga le na. Le au le nei o le tau sanga voi le average age o le lufu to le lufu fa. Ia. Like le ori ia ma taimina fai en tu fata sin tata. A tu ro lunga lufu lima lufu wono. Ia o ke foi fainga matu manga tanga matu ai ro ta me titi le titi ya ke ja o le mele no kaingo fie le au da a mulianga ona sa tu ta sia ia ta mai ti o lai ti le o ma tu ai le oli sta o le ti ia pe tu rang mana ia nai le au o they have confidence in themselves now. Mano o la se tala la tamai se fa dinga mal pulenga i dai tamai na manu o mai la wuri ia tu langa le voi ai taimi le nei ua Rusia tato tamai to tolu ua fail le fo ile HIA Melan fail le HIA Steve Rimoni ai tolu talonga e pe nai ia po scannen no winga ua ma po scannen ia mo aso nei wa le amanuel tato talonga la so ia e tolu ia talonga ile talonga ia pe au atu final ia tapsia al terminei ana po an nafi tolu talonga e pe nai ia le vo umaltas
o le stalonga le lapso ia ma le stalonga pe au ia ia o mai por ia ma tato to lua le o fail la HIA ia le no vinga o le tato to ia no vinga la mai ton le si tato istato tama ia vai a volta che o tato to vai va le mai ton o tu la ka le ia il tato intrigue ia pe al melna sa mana o mi aile e fight ole card ai for scan ia wal termina ile ilo e fail HIA to ruale ia le so se red card i la experience i tausanga o turnai so se red card tu sape mati ti la foile le vai tu ia i ngol le TV ai ta a fight for the Donald Tribunal. Why I will don't wait. I'm sitting I pay out from sitting on my foli. Pay out from for then I feel now or email it tower now that or email it tower and a red card tower. Yeah, I see my foil can only pay to run for pena. Yeah, I did the yala to fee now for that to run I fire. Yeah, I don't was out room I told along I lua petas. Final na. Si vela le mal mala matu le fainga le fina wole. E se sui o le au le sa la tato au. Tuton pena le peno ale na la o tato au. Wele red card te rotu ma vatu lo ia fina mo o po lo manager to la pena. Ya no fo mai ole au le la o ia le pano. Ma la te foi foi ma le legal advice o mea ia alanga ia le legal advice ona yo no ole ia se pasalanga ile assault ia ale pei ia na le yo na pei ole hearing o fam sino mele to te no foi o ta mo ia la to ia ona fai atu le lau fina ngai te watu ma watu ro pere ko e bo sau ro ia o el fai o mo pol manager fina ule ia il mena la ina to toma pau o por toma na tu ele tau na red card ele tau foi ona o fasalanga ia umi fa pena o me umu fa pena pa ia red card nei a fa mai na kano la to mau ia wala vai i sala ia na pa wale na pe fa mai pe fa popo esa so ni chichva se grupo to yo tinanga na ele foi io oi so Malo, ole, te vi sa si? Le. Ma ye ole fa ta yele tu ne foi le tu ta yele ta longa ma fiti. O fate ia Afrika del ta o so le nos fa ingala wol ia. Io na ia le manatu tu sa ta alo Afrika ma ta to. E sa e vabbè. Pe ole stime ta to aule o nei ona ma social fitness vuole lei ma le defense poi e o foi dato running lines su dato au le avano le cape oi to le support play pe mena foi le pau lo o ile me o me fai un on maros fit la película te fue dato au a falima le au fo le to ai le au toi ona ele ro mo isi au ia metotia e fai wai fo tamai Malo. Soanga o ese tala la tamayo fefa mautu au pe o multa misanga le sa fo me di usila o mo se tala ele terminei ona le o malo ia o lo te fai ele unia tato Samoa lo fai pe que na inga ma ne world rugby ia mo sa no ai o e tom fai treta to au ia pilani ini sile e campai mo le si tolu fa vai aso ele ia mai I vai mulmuli ai falani mai ngelani ele mo mai na se tu fuese fa mo tu ngol tu langa le ai ia ta wale le o au foi le sei o uma ia visa la wuri I mo malo service ai tu pai ia lo tau fai o rugby ma tato pulengai e su ma dia sa no ia o te tato au
New Zealand. Ia tulaga na nei ele fa mo tu mai msala processo se tem vai olhar se ia na ira ia se tulaga leanga ole malo lo uma ia ofika le gai New Zealand. Talo sia ia sa mene tamai tine wa pe ia le sa mo pa wa lo na mai ni ma fa talo mo pisu po ia to nga wiskole ni se. Mo mania na I kana. Ai me se o telefone da sa mo. Ia o le liaison officer ia o se alo sa mo. Na o lo mai tu pulopa. Sunga ia o wala o lo whatever fai o nga nga ia ma o ia na o lo mo wai ia tau sa mi fo ia me sa mo so ia se foi tato community sa mo I Vancouver so malo ese si vai nga ma fuanga ai le tu lo fionga mai molta longa na la sa ne ai tai amo famanuanga lo mo pele au That's here, tato talong mafiti ia manuia. Ia wale mo foi tato se le toi o le semi-final lea ua vai aso so for the final. Ia ua masani ai loa ia te ia nesa ia tato au ia so tonai. E o mai ao sa out for the final. O le mental toughness na sa ia le lau toi tau mo mai le tato au lea. Ana ia. Ia ta te lea mo tapo inga te mo la no le meta ao tu foi. Ia toi fa o tolo fa nga tato au pulenga me fa yaonga. Fa te tele lava mnu fo ta longa la fa ia. Ia, ia so foi ia. Fionga va swanga ia o tala no mai mana ia le. Ana ia. Ia ta sia o le uto e luas fu fitu minuti o le tale o le se fu. Au le toi se fu loro minuti se fu tatu talo. O le fanga solo le tim le talo o le va New Zealand ma England le si semi final le. So e ngol tu lima ngai tu ban. Terminela le luas fu fa New Zealand le ai England. Mono talonga la so lo tato. Ia, mana ia va ngale no piki e mer talonga le so no nga va suanga. Ile me vole le tato won to vai taimia. E pe e ta o malon tanga tala ia ni ta mata a lavia. Pe lusi ato el tato no tato o no tato players. Ale o to fa malo si mai va suanga le mer. A woni tato pole tato players io mai. O players foi lá o mai o best foi ia a tato ia e silia foi lá tu nei lo la wa ngai wana ve no winga ave pel tato fa mo tato tonu e ma fai il tato o na to ila lo na fa to ila lo ia ta lo ngai to mai valo la ta se pese ana ia la vai foi tato va vifianga foi mai e el fa so to le ta longa ia ma va tu ta longa ia ta pena me tato o ta longa fiti si fo lo mua so nga cherry Salumana ielele ua matuai no choice yasimai ai awa fai si umi o tacho vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao wafa'ava no aina ilata feilo inga malangona ai ole mafana esa olava e fa'ava baudava inga beata to mafuta fa'atasi via ile tama Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba elona fa sino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana lo na cha inga yaso ole fa mafutanga ia fa'au mafusa
tatou I le whela whani ala una talena te tatou tutu fatasi lo ua o le aliliu ai ua o iloa ua o la ipuniu ua tala eslo pepe I foa foanga a le sili sili ese o lupe sava ese ese a ua fui fui fatasi langona na o le nei pese wa ato tupe fala fa afetai ai le li le tatou mafutanga e fola ulo meisa masisi ane lona la oh yeah leisa ra elo mani e susu elona fa amalama mato e vava ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fala o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fa mafusia itato I le fela fani ala una talena tatou tutu fatasi to mai se hua I tatu la fanua le la fa e fusia o ita ua na e le e mana tua pule ale mana tua fala o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fa mafusia itato I le fela fani ala una talena tatou tutu fatasi Malo faftai. Ja, du fonga na so nga chewi le mafafsanga ing nei tai au. Terminei le oto I 2 minuti na tale o le se fulu. O lo fanga solo pele talonga le va engelani ma le New Zealand 2 fulu iva engelani le isi ai talwa yo no le wa mata le talonga le terminei ma ngale luet. Ia o le la mata mfai o tamfai tawe o talonga. Ja. Ja, wa fole fa fonga ila to le isi televise mai mo. Sa o lik ne la to tamfai to ina to ia pet mama ia so. Ai va tu pi po le al te mi vo le lo talonga te fa longa ro fa sala la. E matu I o ta fia fa longa longa tu sa pele mata e fa longa fa sala mo. Pe ia la mata I torno malai meloi. Ia me si le wa sumel ni ta fa sala uta ta. Mal mo fa fonga mal pe ale la ta mata fai o tu ta longa pe fa ilo isa televise.
ia fai nei ia lisi me ia fa o pela o mai moanga o ia mo so ne tu nei tato ainga ia le o isi awala fai na mai mo ai la fa o le fa fianga ai tala no fo i nei ia ta longa sai fa ngol va yaso mo na to i moa yo le plus le man malo ku sai da solo fu tolu i le lu fu fitu re se tolu ono man malo le repo se tolu lua le chief se fa lima man malo mo na pacifica se fu mo le lua hurricane se lua man malo le highland ta se lua tas ye mo le water ta se fast food tas le na man malo i le au le fo se lu fu fa le la malanga uma au su por kapia ni usile australia ta alo fa ngol va yaso le nei ya le fa mo tals fulu e tata por club fa to le ta nei fa vi fianga nga su tasi nga tasi le la tu lu sa cherry ya fa vela lo koko yo pa ta to ina pe fo ta o ta to lu sa le to ya na minute a mata lo ta to ta longa ya no ta poinga andi va nga to no va ye ta to au le mo ta longa le mo fiti ya le cinema ya ya isa pe yo va nga to no fa le ya ile o le va nga ta ua ia matua i o le game plan ale wa tu malato ia tamu fai au na matua i stika lato game plan ia ma tamu fai ta fil polo ia wa o le tele o le polo e maua ia o fiti fa mena o le offroad ia mata itu le tu langa na wala pena sa no masun le love or fitness e ma fai no fai ia mea umana no winga e lo no winga ma fai el tato au se ma fai el tato au na fa to ilalo ia au na pe ava pe ele tu lang ia le sime e nei me la itina tato le pie alu fa pe lima ia nei mena tau ia tau fa dit Pima tau whalili pia malo. Ioi. Tau whalili pia whai ina pi... E pi ele mana ia. Ia marisi mele ia mani au vui e whai a vangana. Pi e... O lau e lunga o le levo o la kapi ia o lunga o le levo mo lunga. Lona winga. Ia matua professional altu langa ta longa te tofi toto na ia. Lau e lunga tamiti level na. Mana ia. Lele, o le unga ta longa le vau New Zealand ma Engelani. New Zealand tolu sumalfa Engelani e lima. Ea o le la saudi ma lo ta longa sia tato au. La tasa to pese. Ya, ya ta pena mai tato au wa ta longa. Ya, ta to pese le la ma ta no tu am fa so atu tato ta longa. Tai. E terminei le la kick-off le tatou au. Samoa le la kick-off le la matalia ta longa le terminei. Ia le la ma tatanoa tua mamtala atu a tātua nei musika to vai. Ia naua kiki le polo lunga, naua mau e fiti. Ia naua potpoto lau fiti. Lumala tā peta tatou pese. Ia ia nei me manei o longotu. Fasolo le pasinga fiti.
O le taminei ai le ua whamawina i le tālonga mo le sirifia le au whafonga. O le ua se fulu ma le iwa nei fiti le ai le tātou. Au se fulu ma le iwa fiti, tātou au le tāu ai le taminei. Ia whau pēr tātou tālonga, whau pēr tātou whawhiwhianga o tai au. Si whonga la mua. Oi na mai le a mawhana whana, e o talo whanua lanu lau apa. O kumala au o matala mai, manu belele e tautangi ai. O le masina i le taua piati, la poia le atendunga o le sami. Ua puaina mai le sau malu, e o talo whanua la funemu. Ua tulungia ona ai, ua pulea ona matai, ua misia oe la upa ai, aso uma o te mana tuai, le la le le ua mau tinoa, o oe la up Samoa. Samoa. Le papainga ngaloa, kungo pea i manga, winga ungisi o kangaka, peo e soloi le kaula, e masa o le sapat, le se kunge i le ka, kalangoa maaka aka, pakasese pa i le ka, a o maka e mo emo, o le pepero, ua misia oe la upa ai, aso uma o te mana tuai, le la le le ua mau tinoa, o oe la u Samoa. Tanga mai a suau Felisi Mikaele ia malo lava teminei, le ua tāle malo longa, ai o le tālonga le ua iai, Samoa e le itau ai, o fiti e luas fumalfaa, fiti e luas fumalfaa, Samoa e le itau ai, ia le uta pena mai le afano na lua. Ia. Ole mai tau atu le afa mua, le matua i malu puipuia e fiti le polo sol. Mana ia whanga i ne fiti le polo. Maua le polo, ole tālonga le fitu a maua le polo, le telefoni awa no eskoa. Ia le mele e leina tatou le afa mua. Toi a le afa mua atoa, na leina puipui a tatou e oso fai fiti. Ia, o le tele o le teimi le maua e fiti le polo. Me le fai te telena maua le afa no mua, tatou le teimi mua. Ia le na toi fata mala le uto e maua e fiti le ua maua me e fiti le vano le ua maua lato ai fa popo. Ia pensa no masun o le toi ngata longa ni. Ia o le matua ia va fusuanga. O le talonga nei o le mua su e ai le afa mua e fai ngofi e le tūlanga talonga. Malo, ia, le next, ia, wau tatu afa lona lua, anto e longa tuele la tunu, ai o talonga lua sumon fa fiti, manu Samoa le tau ai, afalo na lua le uta pena mai, ya, wau tatu fa fifianga le tai au, a malofo mo le tapo inga, si fonga ne lo mua foi pese le vai va. Osolela, susulumai, ma o manatuai, la usamo, lo o tino foai.
whaapewhea na ngalotu o ele maai. Samo o le penina o te fia iai. O solela susulumai ma o mana tuai. La usamo lolo o te lofo ai. E whaapewhea na ngalotu o ele maai. Samo o le penina o te fia iai. Angi mai se tangi e mamori atu ai. O ua no whai raku Samoa matalasi. Angi mai se tangi e mamori atu ai. No ua no whai raku Samoa matalasi. Solo, na foi ano na paolo. Le sani I ina, le sulungia ele masina. Le whaapewhea, na ngalotu o ea ita. Samo, o le penina, o le vasa Pasifika. O ao le lea, ma solo. La folia lona paolo. Le sami I ila, le sulungia ele masina. Me whaapewhea, na ngalotu o ea ita. Samo, o le penina, o le vasa Pasifika. Angi mai se matangi, e mamoli atu ai. No ua no whai raku Samoa matalasi. Angi mai se matangi, e mamoli atu ai. No ua no whai raku Samoa matalasi. Tawafia, le afi, le asava, le vali, le la, bolinga e te lanuai. Le whaapewhea, na ngalotu o lou ingoa. Samo, o le penina, o yo le vasa loloha. Wamatangofie, le afi, le asava, le vali, le la, bolinga e te lanuai. Le whaapewhea, na ngalotu o lou ingoa. Samo, o le penina, o yo le vasa loloha. Angi mai se matangi, e mamoli atu ai. No ua no whai raku Samoa matalasi. Angi mai se matangi, e mamoli atu ai. No ua no whai raku Samoa matalasi.
e mamali atu ai. Whawhiwhianga mana whepese leva eva. Ia, o le taimi lea ua 2 minuti au te eneris fulu. Ai o le tālonga o lo tu maupea. Fiti e tolu se fulu mana tasi. Ia o si tātou au lea le i tāu ai. Ia le fōringa mai pe to e 2 minuti o tālonga pe to tasi minuti mana se kone. Mahala ia. Ia, pe ia lo mo tatu skoa, 5 Mo ia le wo 5. Lima. Ia le wo 5 tātou terminate. Le la wo 5 tasi le tātou skoa. Ia fiti e tolu se fulu mana tasi. Mahala ia. Mana ia, ai tamu fai. Ia lava. Talo umalol pokalame e umalol talonga ia ona fa solo tu le dise tato pokalame. Ia. Ia lo wingol tato au to ta alo ile so ngol le latel afos fururu nei to ta alo tato au. Ia. Ole ata alo male au malo sile a ale o England Argentina. E po Australia. E wale le feta longa na. Le feta longa na semifinal lo ina ia. Lo ele au fai e pa umena. Yo nei lo le po yo tato e ta alo ile. Ele so ngol pine apa me mea. De to faila le sta longa Samoa. Ile luas furu 20 minute te ele se furu male lua ile au nei. Le wato scofiti. Ya le ngol ta na u va tu scofiti na tu mo peta to lima fiti to furu van. To vat. To valu fiti Samoa lima. Fa volta to fa fifianga ya mai alo ya ona. Fa folo le lise tato proclame fa tailava. Música malie awe fefe mana ya sivae. Música malie awe fefe se mayona tene. Ya ua mai alta longa si tato au ya male au alo au fiti ya chewi o nai te momo na ya ayo ta longa pe ya nai fast fulu male lima pa fe na over kiki le fiti ya fa lima le lima fast fulu lima ayo fiti lima tato au ya le mo ti no lava tato au le watu ilunga e le sita longa le fai nei le luas fulu 20 minute te eles fulu male lua tau runga toi mal por kalame atal taiao ya termine ya le la vai tu foi le sita por kalame le ya ya le se mai le tau tu le tu no uris fu tasi anga tu tasi la uri musika ya aya ya le usmel va fonga tat por kalame tala lo runga vai asa Moso sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ayalo ita tu ye o ba inota ma to fa ina soifua Sili sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ua
ai pea sia mea e ta fea. La upua tau no fonene i tau ai so se e sili le la lelei. Ma le fuaro sa mumu e te whaatau patima e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ae alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifu. O te whatalofa atu malo whaalalo whafunga anga le tunu unita e au. Tasi fo ima savalina kasiano ye. Fo i na whamatato tala laulunga ia e amata e lawano le fionga lawano ati i lao i asonga fua vai astai tasi. Tanoa tunisio tala laulunga nei vai e me fo ina tupu i tono laumua nei talofa savalina. Ia, malo sai fo la fionga masanga tui whaatalofa atu fo i le malo le au whafunga nei tae au. Malo atonu e mani ta amata mai o lesa awaile ile for the Thanksgiving service o le sauninga lotu lena fai o i le Hutt Valley o le Pacific House service mal maftanga fai fe au lena e fai o telefon vai aso. Ia. Ia mana ia le sauninga ia sa pe fo en ta o i tato telefon le tulanga na iai. Ia mana fo ile ta inga le afinga wing pa ia le tu mai sal maftanga fai fe au Samoa Wellington e i le Hutt Valley. Ia male fionga le te fono le maftanga fe au le sa ia te ile sauninga le sunga ya Reverend Malaki Moi Ava e fa tase fo mal fai lautu sol maftanga ia le Reverend Antele Sao ia male malalato te tupe ia pe ole te fono fo ila ole committee fa atonu ale pulenga ole Pacific Health Service in Hutt Valley le fionga Reverend Auliko o ia le safa i masui fo ile ai fa felo ai fo il malo le ofia ia me se fo ile to langa o le fa manino le sauninga male auto na le na fai pe ole anga fa aftai mo ila vanga fa aftai ila to umala vasanga lo fa tasile una ingole tali atu male poi nga fo ole i ton lava ia laito o le tomalo Wellington ele Hutt Valley to langa ole ol fa ama emal covid sfulu iva mal sfulu lua o mai le lua tau sango tona ia mana ia sai fo ile na fionga ile kom sinisile o Samoa New Zealand nei le fionga ia le asipa le i Thomas Scanlon ia malana masiofo ia choice ia fa atasi fo i male mamalu lava le o fainga luenga pa ia le tu al maftanga fa o Samoa tono le Hutt Valley le sa a wai fa to mo la to fal to ia le ngata i le ole tamai tai fai pule ya Barbara Edmonds ia ania ia ona fa pe ai sa wale aba noa mai le fionga min stao tangata Pacifica le fionga o pito no le malanga i fono ile Pacifica ia male to tele lava ole malo o ila to fo iso fo malo lo ina pe le fionga ia tangalo junior ulu ia manisola na fainga wenga ia fa tase fo imale o fainga benga le fionga ya nai mo au oile ya sole mana ia lavale fa singa ile so masang mana ia atonu ole ai mon ba wina fo ya le fa tukula ionga benga ale Pacific House Service Hutt Valley i tanonga fo yo ni tau sanga ia mali tau sanga o mavai la to fo ya unanga le fainga o tui o test o tulanga uma mo le covid ia le fo i mon wina le o le ye fisu ye inga le o ile la to chinu manager ye o CEO le a wala na te vai to la fa tu pula ile ta tu pula ile si lunga le va nga so lunga nga luenga le fo ya unanga Pacific yo mane o mautu ya male o unanga mo to le Hutt Valley o le to tele ala to nei polua na Wellington le misi te mine le ye se unanga va ye Wellington ya to ni stay mo no fo le ile o si fo fanga na fo I tulanga mane o le si vaso nei sa fa yelta no nga male pulenu male sui pulenu polua e pe on to mo mai o le wa matan to tala le ava no to po fa sa la fa ye na host tanga te to lu pe to lu tanga te fa tala no tu I ya men sa wa ta to le los fulu malu su ta si no lu le amtanga ye pe fa ta ono fo fanga fo imsale o le covid e fo fanga le malo
ia o te mo le o fai to fa tasi ma le pule no o sui pule no polo ia ma to ta no fi fo la ia le o le la fia la o le mo wa se si le omicron le pe o na mo wa ni so tato ene tala no ale I vaenga le sui inga fo to no ni polo o le to ia le western ward o le eastern ward o vaenga ia pisa fai ta wanga fo I mo o la to fai puli ia le o lua o to o le oni poto o le poata nui ia malesi vaenga na le o mauli ia le mo o ia no fo ia la to e fai ele ia fili ngal masina oktopa ma o tonu na mato pepalen mato tano sa ia le vaenga na e tu se o le ua mata ona fai la ulo I tanga te fo I la utili o le palota fo mo le masina oktopa ia ofisidia tulo ia la ua o si la lu lima te lu to tau va ia si uma va pedi mo to lu le a ia le to tau va vo pule nu le ne ia ni te paika ia ma isi fo ina mai le ma to fa le ma to lunch ta no fo I fo ngal ta to le tio ia ma la to fo ia wa le nga lu fa ta si ta to le ta to I tonu polo tau on ta to nga lu fa ta si ma le o nanga le o ma le pule nga nu le nei polo te le ala isi me o lo vava I la tau le anga iluma. Ia o whaamtala I ele fōwhanga tātou ele tātou poloketi le whai. Ina ia ma whai o le tātou whaafifia, whiloa I ma whaafifia ia nai tangata mātua. Walua tau sanga o le nofo I tonu whale o loka tātou ele pe o le mafuanga na le ele tātou whaamoemoele ina ia whai e tātou whaatisenga fo I ma ia whai lauloa tua I lunga le tio. I tangata mātua, ia malitupu langa la iti la le talavou, e whai e stato ngā ruenga. Ina ia tau mwhai e whai u lea onga, ia po le peso e sisi awala e po se politek, po a ona wapena. Ia wala wa lumana I o halom whana o le atinu. O le ai whai mamuli fo I whaamtalanga I mea I tupu nei. Ia olo o a whaina I si tu vaenga o le tupulanga talavou. Ia pe o vaenga nai wa e tatu li tio le ngata le whai atu polkalame ai whai ma ngā ruenga so soane I alom whanau ia ma ai ngalau tele. Ia o leu tatu nei polo o le lai ele le a fo ngā ruenga nai whai tatu. Ia mo talta nofo e wale ia tatu wha moe le aso luas fulu ivon masino uni. Mo le whamna tuino tatu tolsfu. Ia wa o le whai pule o le pule no o polo. Ia tau fo na ia il vaenga nai ina I wha mau la ka lena. Ia pe ol mana ia nal mato tanong ina ia vai vaenga mfai on tato ngā lue whaatasi mo le atia e o tato tangata le ngata I Samoa I tono porua nei ia o tangata I nai toke lau o le tato ngā lue whaatasi ni so por kalame ia mamoto o Pasifika o lo tato ngā lue whaatasi fo por kalame so I fua maloloina to tele lawa ila tolo o mo tono porua ia pe o vaenga nana I Simeon tupul vaso nei ona po sa mato whaatasi atua ele rehearsal fate ta inga ale o tu so le signature choir Antonio isi temi ona mo mele se telefonia ale fionga pula ai Helen Monanu tupai o ia na lo ta ia le au fai pese le alon fana Samoa la toi fi mal Hat Valley o Poroa Matono Wellington o lo ngā lue whaatasi ma le pena yellow telephone I taio o le New Zealand Symphony Orchestra. I le tamwhaile ia biao fia ia pese Samoa ma Pasifika I tonu o whaidia te tele New Zealand. E tela na taia pese mai Europa ma ia le nofo nei Pasifika o tau na taia pese Samoa. Ma ne se taimi o na ta waipim whaisei. Whanau ia tulunga le tio ia ila tō fo na poe le la ata te vaenga o pese ia. I le ta atoa ana o se vaenga I tau wha I loa tō I tangata le tūlanga o pese nei ana pō. Ai o le tūlanga na e le vaenga le te I o se matal mulmuli. Ai manei ala tō o le rehearsal na pena ta ua lau talafou sa I le tātou mai nei tiu fonga la mua sui tātou e sa ele sui al komit whaatonu o li tasi fui mon tā vila ia ma tasi fo utamari o le atunu i sa muli mawina i le a fo il manei o le tau mwhainga e se fo le wawa ai tu sa o whaitaua o le vai le honus fulu fit se fulu le a fo utangata pālangi le tā mai masini e se ia ua fo ia
ilungai o ia ale pe pese atu le foi pese le Pasifika ila lo ia usu atu tato pese mana ia lo fa longo am tanga fo le tata ngat ki tala pesa mo fo isi vai alai e ta mai mo meu violin o e pe fo volen fa longo lo talinga e ta mai se orchestra e pese Samoa nei ol mana ia la to ato no le fa mo e si taimi ona tu fa ta siele o se la to recording wal fa ta ingal velen fa le pole ma to ye sa fa le pole so lo mana po ia ona fa le ia si taimi ali ol masino te sema fa le la to recording ia ona mo lo le o copy fa fo te lo fa ta ki si masi ia ta si mo me super signature choir ala fo le mo ave o mo si ai misi ia ona fa le mal concetti la lo mo fa la lo mo le aso mo te sema I free. Ya, sauni le wa o lo termina. Yo lo ngai mo I free ai le ofi mo tanga te tu o lo inga o tanga tai mo mo o la to nai. Ala tam fai fo tato office coordinated tato pe fatulanga tato se numero tato e o ye I ne watu no fatas. Ya. Ma o le pisa wa a o te me fa pe. E le nga le tato pisa ala fai me fai nga e la fa longo na tanga te I le sound musica la ta I le daily I te utato pisa se a toi mo le orchestra. Sa o le. O le mana ia te au yo le whaata ita inga. O nei e tā wha alua, tā wha tolu le pese a. Toa umai, toa sikuea la ta ita alu le nālu e whalongolongo. Wānu atu le konseti, nā tasi a tāanga a. Ia ale mana ia po o le whaata ita inga e numa toa wha amalie ina po le whalongolongo I nā tau sai. Le fo isai e le fionga le komisina na po. Yo e. E na umon whaile le whawhitai a le asi. Whawhitai I le orchestra o le New Zealand Symphony Orchestra. I le lato amana ia fo ima whaile ngā ruenga o ngā rue whaatasi ma le anu whanau ia Pasifika ina ia poe, ia pese Samoa, o pese Tonga, toke lau, ni we, le atukuki. Le atukuki. I te tauno pese e mawhiti a. Mawhiti. Ma ne ia lato pe ia ufto e whaalongo ia whiti le utunga, pese ia na po. O pese Tonga, o tanofo. Pese toke lau. Ma nei ala e pese la ngai pe e avo e high tempo e vape o le o ai le halu la tole valu I dingo o me o vai li I pe o fi voi na pa la o uma voi me tu ai voi foi ia foi ale mele ia la ma nei ale pesi o le ia voi le sao o le pesi nei a tonu e uma voi I pala langi la vai o le la appreciate pe botalia nei la to pesi ma fie fa no I mata ya mena ye pe de amna I ai ya la le ola tota ne le orchestra te le te mi la fa ngani awani pese na le la o fa fonga le pole pe o le pese ali ale na ta o msango le manual va vea pe o le ta nga mai fo o le wata ngo pese o te le pe fa tanga ta tu ta o pese le fa concert pe o le pese ala na le ini mai ta to ki tara vo ie o le solo vo ile o pe samo pe siv samo ya ta va tul fa alongo tu la le ta mai ngai ele fa ili tele le nei o tato solo masani na I masani ta o va tu ma to vai va ta ma to vai o tu vo ta mo yo ya le fia si vale mana yo le o fa ili nga tai fa ini ta ina mai ya usu mai mala fa pese le mana yo si fo ia malisi la pese fiti le esel mana ia la o fa long one po mana ia mai fo pese to ke lau ia na o lai vai la to fa ta inga lai to fa masani ma ai mana na ia o mai pe pese ana e pesa se ese temi ona va e mo tu la io sin vai ngo pese ia ai langa lai ia awala fo e pui e fo ia e fa into fa fongo le pese ato a sauta no ia vo ia tupa ia na po no fai vai o le fia po se pese ave fai mal po kala metai o mo fai ia alanga lana po el radio New Zealand pe la vo fai tai en fa mai ia o le fai tatu li po ti e ta to le pese ata no se vai ngai fai lo vo ia mi se foi si fa fongo fa ili si fongo la foi pese ele mania ia pe o le songa ia pule ai Helen tupa ia le mania telele Io e ma wa foi le si da fio o foi
pulea i le musika ma le ua masani foi foi inga le lue whaatasi mo sanga lue mo ma le Wellington Orchestra. Ia le ua umba le ua fesiri ma ele New Zealand Symphony Orchestra. Pima whai ona ngā lue whaatasi whai ngō pese ia. Ia on pe o le mitanga foi ina le wawa ia tō le amana i o tato musika. Ia o alum whanau Pasifika. Ia o le o po e nei o le teimo mo le lau lo le talwhaso pito New Zealand ua mai le. Le au fai pese tele New Zealand. Ai ngā lue whaatasi ai po e se ia pese. Ia le la whai ma le lato CD. E lono inga o kisi masi. Paua ia pese la tele tato. Whanau ma nei a vo le suinga le la ia ia. E pe o le mana ia o le Yates tonu o le theatre e whaalongo i te langona o i taimia le una peta tala no atu e mana ia o le Yates tonu i nai tuava aitino ia i lato lo whaia le ia le lawa umaneila o le ngole o le konseti le whai ngole mana moana a o le signature kwae le ngole whaili le whai e lawa umaneina wala au lia lau vaenga tato wana mai le tusi o le email le director o le symphony e mai le wala au lia le tato ai se umana avele bala o ia mai foi tato official launch wale tau vale launch ale la mo sound e no mai vole se fa fonga wa e se ale te leo le la orchestra le ones full tanga ia tato I penal to lima to ono tanga te tato foi tato foi tato musika na ia pe o tu langa na e se foi a musika to te lela to ia la to te le tu pe la me foi la ia tato e so male kule le tangata e so male ki tala ia male tata ia ma tamu fai ele ia pe ole fatata inga tato mo le fai le so le Easter Monday si fa so fu la so le yo na la fai fo tato fatata inga na ia umolo ia fa so solo to ale te fo le to si la mai lunga ni so por kala me lunga nai ia fatata ia to ma to lunga pespese to lunga tato le tio I por kala me tal fengai ia ale le ia tidia e o el fangi sa mingo tato tols full tau sanga lomo I o tato musika voi nai o le lomo sound fa fi ai foi le asolea o le awani misia le o le la usol pese atasi wai te le tata pu I mai tasi usol pese ale la o mo si da fia le tato fa fonga ni ta o mana ave tangata o mai fainga luenga le litio e ta ilua pese le tangata ya o usu e ale taimi al watu lo le fisi usu mai lo pese ia o sau ai la ni pese to te fi ia o to tonu e o ngale mo le si fongo ai mai mato e fa sia o ele pese le fa mul ia no o lo le I si tami mo ma si no me ia me se fo uni ia na to mai lo le to mul na ia ai tau fai mato e fa fi to e live to stay to titia una sekile studio le pito luma la o fa tu langa le o fi in alfa ia ona watu ala I o polka me fa fi o to I taimi tal fenga I fa pena o tau sanga o whainga whaili tua whilua langa le wa mo le orchestra fia va de se tato le o mo le Mozart mo si tu inga musika wo ma zinga tau mo Strauss sa o pe o wat vol na tale man e su ye vol tato polka la fa no longo mo tau I fa nganga tato musika pe ona ye ni o le si le vai ngai e mane o alto tele o si alum fa na ne ne po e fa na nei a o avea le ia tonu o fai pese e wa o le fa le onga upu le ta unga upu o mane ia fa no lo po e sa o le ma manino le fa a fa tai fo le a pulea ilania tu langa luenga musika na tau ave mai au a mata le sa mission choir mo ia sa fa nga fo I le taimina a fa ile por kala me ACC lungo litio ia na fa ile ia FC no fa ile ia pulea si mai uso mo se pese fa ile signature song o le fo ile por kala me ACC ia na ave ia tu si mai e fo itanu vasa to fa ono ia upu ai mai no fo ia Helen fa musika ia pulea fa musika ia no mai lole le mission choir ia usu lole ina tata lo pese na tata longo le ACC ia po pese na no po e ia le la usu ine o signature choir mani al to tela la to se le mission choir la wa ia to la ia tono la fa pese le ia le wo le sila sanga tele le wo ia le wo ngal lo fa tasi male New Zealand Symphony Orchestra ia se mitanga tele fo le pe ona mo sa no nga ale asiana po le bava ai atu le ngate pesa mo le ia la ia ma pese o si mo to Pacifica
Yeah. Ya, mana ia tele ia mamau tele se mau tui fifa longon mana ia tele. Le ya tonu ai mesilina na ne pu epese mfanta to fa longo tato e fene tu longo le tio te wa. Tu fa sala tato. Ia e sel mana ia le china e fo yo. O alon fa na Samoa mal Pasifika i musika ia mana ia tele fo ile. Tam fainga nei ni fo ia alon fa na si tato tunu. Malo, o le se vai I foi ona ma to le vai ngalo le luo tato por kala milta o ne. What to do, Samoa, wa la le, o inu o le masa, o te mita inu e se poso se mea, o na o lo ingoa o le Samoa, ua avea ta ua e ona le whanua, po o tau sitia le ingota ua po tau sonoia, o e tupuna ngai o te ole, ina nei e fia faa Europa, e nau ia e maua le poto sili, awane ia oa ona o loulu, a ia sili loto. Tupulanga Samoa o te ole ai na nei sili au tupeloti ute pe e te alu inu umama o poso o se mea mana tua e ta ua o ta matua o lawa mi o lelei ia faile ma o sei ta o fi maula wanganu ia faile ma o la ei o e tupula mai o te ole ina nei e fia faa Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia oa ona o loulu a ia sili loto no uatunu Samoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga I le ainga o Yesu o le ala upumoni ma le ona e te maluai I le lalo langi o pua ma Whaamua le atua I o wala ma mea uma Awa o le whaawai leo si o tamalo o Samoa O e tupula mai o Ia nā o tō whaafonga me o stasi nā vaenga o le amatanga o le pese ia tātou Samoa. Ai whaongale orchestra. I le wha i le tele lea New Zealand ia nau o watu se vaenga mo se munmawina I fo le mantua ia na pō.
ese vo le fa fonga pe ma tatano te tonu to te lo tato ai fo ese vo yo longona pa e va ia o palalangi uma le pena o fatu o le va le onde sfulu fit sfulu tanga te no ma ta o lu ma o ma to ia o to inga la o ese musika ia o le sina tu e o mia tu le la o lan tata lo mi o tanga te le tu nga o va pe tu fo tanga te la e fi o amo la musika la o le pe alo tata con se ki va pe ia al fainga ia o si o ma vai dini nai ta mai la au ia mala to la au na e tu so lo ma amu ia fo a tonu wa le tata no musika o lo ia le tato anu fa no ni po role e fa ia fo ia violini ma o te tonu stemi mo e po le o kisi masi tuanga e fa ia na o mai la to tata i ma mo fo lungo ato tato fa sa longo le we ni social media ina ia fa la lo fo ia musika mata le ni o tato Pacifica a pe o le si vaenga na se stemi ona tatu le o le si vaenga o le pese fai uai ia na o ma tatu le vaenga le mo tatu por kalami sa valinda ia la se atu isi vaenga o ta nonga tau ni ia malo ia tono le wa sila fia fo ile tono o le ua tatu ia ile moli lan moli ia o matua tala mele na ofu melo ofu lan moli nei tau ia e te pamana tuati o le ua tatu ile lan moli ile asol nei ia o po tala fe unga fo imale tai me ole fa mana tunga ole maliu male toi tu man malo ke visol nei va yaso tato la kirisian mani pe ai ma fo fa pena tu se le wa fa manga lo tato ile tu lango ye ni ia o leva onisi o leva ona fia mo se sa o tonga a o isi ia ele o anu tele ai ia o isi fo wa mafti e pe o le tūlanga nei whai pisinisi o nisi ngā ruenga ia mesi nei tangata i le front line po fo mai tau si mai e le lawa se malolo nei si fo mai e whai ma interview mai lungo o le TV ma i ngā ruenga ia tāsia mo ni se mapusanga i lato o le wha level me le tātou e pe fo nā tangi saunoanga ai fo ia le suya le malo Hopkins e mo ia o lea la tatala a lea i ele pōlenga i toi sau fo sisi variant po sisi swing o le whamai i sisi vairusi ia ona toi poloka i fo leo tātou o le tua ngai o te ata au whanolongo i la talmai te lai umana me au toi ina me o le ia ai tawana i se me e te tua i a tupu le whalewalawe o lawa umana i se wa o me iana whai mai malo mai luas fudu o mea na whai whātope tope a wai le ropo lala a wale whai me i whai momoe o tai momoe le o whai eise me whape New Zealand ea ma whai e fufuanga ia na whai ele malo mo le saunga le mua tātou ma sefe tātou ia pita i o fo i tapenanga whape nei e ia i lātou i talia le lei e i lātou i le talia o isi e motua i le awaia o le antatou mon mawina i so te e na whai ia a tatonu a uia matea ana le tapunia tātou peo na i tātou le losfu le ia mati loa fe losfu ia e tai so tātou numero e tātou maliu te peo nu ulan tātou va i fafo ia lai pisit wha mai a lai pea le se me utu ia tumu lor whale mai mo le ropo fetu o iso o mai fafo ai peo tūlanga nei an me siri leo a matan talamai o le saunoanga la le minister e pei na sa siringi ai wai o lai fa mai e tanga le mask le foi le fongo isi me ai fa sa isi me am e le o menino tonu a o ngala siringi e pe fa vena fa tanga ya on a pe o na le tu te le ta mai ti ono PC e va vena PC le fa mai pe PC fa mai ya tonu mo ta to e fa ya na matua mo le tangata ya le la o fa unga te lo te se fe ai e te pui ai oi o lea te vai o isi a tangata ele i o le teimi e wha amaru se le whainga uwhi fonga a me se anei tangata Asia e whio ai solo a e whai ala tau uwhi fonga e pi o tātou hu i le masani e whisiri nai me whai ele la mea la tangata ia pi e popoko o la tau popoto e atam mai o lai se whi ala tau o lai whio i ala tau ia tonu e fu i tātou nisi o tātou la a mi o wha Asia stele o taimi un mumo e whai le uwhi fonga mai ia o awala mea msanga wane i a fai na i fina ngalo i stanga ta fu i pe alwa tu tanga ta yo lemana o ye faila na u fonga a i wa te we se fa pe
Ave sena me le utu fa malua pe ya. Sa tonu vai ngana tau fo nsa to mana tuna tu ima tato amana ia fo. E to ava no afa pe o vai ngana I lo tanga te se fe I ave ile ava no e. Ai le ngal fa pe o le mele tau no fa yu fi fonga asa va dia tonu le se u fi fonga. Yo le tu langa le na ile of square. Ele o fia fo le va ima tanga te. Ai manele tato ava yo le o mai le ava no. Ia o te tala o le ini numero a. O le ini numero whata singa I wai pe o tono whale sa lua se lau pifo lau tato sau ni ngā lotu. Lua se lau lua tapuni le whalesai le mwhaintoe. Toi whaatanga ia an mele I o no winga le ua. Tala whaasolo a tol whai numero I le toi fo isa whaanu no fo. Fui le a va mau. E whaiala le mask. Whaiala e tali poni o le fo. Ia tono a fo sau ninga na o iai a la whaiana. O si le atu numero le na mai le. A tato ida o tato se e mali mori. A toi foi le tu o le mumu. Ia na toi foi le. Foi le. Ai mana ia. O le official cash rates po le pasene tu lo yo tupe le ua whailo whal tupe whalio leo le son na fiu si tia justisima le 5%. Mana ia a tonu mo o le tau fonga o le tūlanga o le inflation po le tau le soifuanga le ia pe o le silea a metutia a le whalitupe a tātou le Reserve Bank e tapa e pia o le teimi whapia a wai matauria fo ili na ua amata mai le whaamai ni ia sa whaia la tau se awala ina ia whaafai fia I pisinisi o na ai tālafu ia matau ma whaia se whaia la tau pisinisi ia na amata lole na whaapalasi o mai lalo le tesi 5% le na ia lo teimu mona o le mawalalo na sa i tātou ia a leo amata to e vava ai il termini wa maulunga le tau soifuang ia o leo vava I si awala ia mai e fo fa titi ia le fo le numero le wale e lima te si Maleiva iva pasene le ia nei le na fo le si tio le soifuang lo inga fa pe o le olona e fa tau mo testala ia le o si I lo mo testisi o le lima te si Maleiva pasene le tau ia ole tau fasin tau te leo ole si tanga na wo ye a le tau faila le fal tupele vainga dia ole fal velave ole fa ingole ma ole vo ole officer ole Reserve Bank ola le wa matana tangi o si e lunga ma pasene tului o nonga tupe o mo kesi a isa o loan ole tulanga na ia mo to ye mo kesi ia atonu umana so ta it fo le bank ia le la si lunga ia ai tau mo le taimi ia matana lo lunga o la tola le na te tele ia nonga tupele fai tau fale ta I valu se lau iva se lau ai afa pe o le to inga tupena na italafu ia le o si ine lunga ia fai asina mamafa pe afa pe ile o te le se rumbo se vainga fo le te fime ia I te tono tupe o ile mo ia on mena fai o si la tanga te le o te loa e o so ma se flatmate e so ma se tanga te fole sa o mau tutongi e se sport no foi ia ona so so angi le tutongi si tanga le ia afa pe o le awala na e so so ia o ia ma fa o si ma to ai muso e si tanga ta e se tono le fali ia afa pe o le awala na e se felo a se tale ia o le mena te ona fai ai so tanga ta talfia ngai e so so ni ia pe vai tanga to lo a inga so so ni e tu langa le ia wa pe o le va ia to ile o le ma o le ele fofuanga po o le valo anga fo I ono o atu le vai aso o toi si ti e lunga le tau o soifuanga a tonu la pe o tala tau fo I malimta o pule na whalau loa I fo I la son nafi ia le I mume o supermarket nei pe o le fo I vai atu pe o whaatutuanga ia ile le fifi o le malo pe na ile min stale na famvaenga ia tulanga o tau nei o loa ile te le profitia of supermarket ia le mo ia tato ia mai o la to fo o le si awala le o le wa te le I lunga le fo le tato inflation o le tonga ta fo la to o loa ia ai fika e le tala fia ngai le te le o le si tanga le e la to profit ma le tulanga o le so fuanga tau so fuanga le tulanga o le fo tama o inga le ia inga to te le ona o isi wole ni nga luenga o isi le ia pisinisi o tapunia ia le si a dunga le tau so fuanga mena pe ona mulima wina fo le consumer tonu New Zealand
ele o fitaui le tūlanga le iai na le lua ia company te tele le tau wā mo le whaataunga o tau mafa o loa nei. I tono New Zealand. E te tau o na tele atu le numera. I lo le tō lua le ua lai talatala noa apu le sifi o company apea. Ia, palasi o tō neva ia so ai pa uma tō le vaso, ai lunga ma tō le vaso. E mwai anta no wha pena. Ia na rotu le va tu alu, lunga le tau le loa lea. Ia, e whikanga le mede ia. E li talawhia ngai le. Ai pe o nau i ele ya fo ile susu enga le na fai o fa ma ni ai le mau fo ina to ia na te le tu langa le ia le fainga business e lua company te tele o le food stuff ma le New World Woolworth so le Woolworth ya o le la wa mai le la to fa tu ia la ko recommendation po la to mau le wa mai le ile malo ina ia fo ia le fa fita uli le ala wa mai la to ia paua nisi whanua i whaingofie, nisi company e whiu whale mai tonu i whaisela tō fo i supermarket. Ona mai whauai. Awae, ai ma aina i tō i luma mai whale mai i Wellington. Ola i ele countdown. Au ta lato le countdown. Ola i ele si whanua na o le wana whaatau o le se fo i company o lai tūtua le se whale o lotu ai. Ola e poloka fo ile la to da ungi la si company fai na se falo lo o me na tau no va e a lo tau sanga le fa se fali ia ave si company fa pe fa se la to fale o lo ina ia fai ngo fi ona mo si ava no e o to ainga fa tu la lo mai fa se va nga fa pe na e mai si ava no ina ia fai ni ia ma le tu langa le o le wholesale supply awai ole pu lea o me company de fa tau sa mai nei fai fa tonga awa tola fa ya fa tau mai lau ka piscina o la val to su se ne perusu yo le tau nai yo ila fa tau ila ka piscina ole me nai le ofea a tau no tau na ho fa tau se market fo le na o tu le la vanga le fa tau mai market na a ya sa o lo toile fe nga ya le me le fa tau sa mai fa tonga alwa to pe ya o le masina le to fa tau ma to lo lo ia o la fela la me ka le po fe me ave o pe wale foi sava va ia tu se fo fanga le company tele le warehouse pe o lo ama chana va ai la to te fai fo ina fa tau ni to inga o lo fa pe nei ia wa foi si o lo la fa tau la to le na mai le li poti va so nei e tau mo fie e te le o pa o isi o lo ia mo groceries ai o lo ia mo way supermarket pe ai alu le warehouse ia tau si ia tu la mai ai na ia tele o le me o le mele o tu la mai o le wa amata ona langa nga foi fina ngalo tangata mama nino foi tata o le mele tu awa ana le fata no ama fai su enga le ia pongisa la rangi ma ti le fai ngala company ne to lu a le wa mai ia fa tu ia la fo ia va ile malo ia ma fai senga luenga ina ia fo ia ili tūlanga le ia ipanga tia tātu. O sino la lang e fa ele lima pe o atua le fitu ni tam company te tele tau wā. I tupe tangata whātau, ia ni, ia na li lua. Na li lua. Ai alo tu i, ai mō mai o, ia ai sau i, e o le mea tas. O tau o whalao i nei ia, o le o i lis whalao nei ma sani whātau e. Sa lima tā lai wa iwa. Ia me le o fitu tā lai wa iwa. Ia le wo fa mai langa o fa le is fa la mata le langa le fa le tau Ukraine ia to fa ne le tau Ukraine o le va no lungo si lota la le tau fa la le o tau tu wa i le e o fo i fa la o aina mata fa la o fa isua mo me fruits ma vegetables ma tu wa tonga ta e paule e se ngole ole avocado sa ta tom to apolonga ile se vaita ole pe fo fa to angana le pa u tsai mine le na ai tono e va vai wa ia te mi fo e pa u ai e ele si fainga le mo to a member ai tono na fo to silfia o so lu la va vai tele na palasi ele ta wo fa ta lo pensin e se fo lu sene e fo le discount la mo wa sul pesene ia va vai ai tono la so na u tolta vale va vai ia fainga fa pena ai fa tau vo le New World e ele di siti e mai ele si mena ai le set e palasi lo no sene e fa putu na i mena e so so ni tau fanga lo ia Michel Pensini fa ia sina tauta e fa tele malo mo le swinga le na mai o tau palasi mai lo tau Pensini
Ya me ya lo ya fa pena ya na to tu ma sina na mai el malo le abanona. Ya le lo pola le tu langa la ye pe to fo I pe. Ya te tonu e o le la fai fo le malo langa le to ma le spalota. E tai pe ya fai pule to no council ya o la to e la to palota october ni. Ya el malo ya le lo pol ma sina tasi po november to sang fo. Pe ona swinga na e va ye. Tātou whātalia. O le saililinga po le sasuenga le Consumer New Zealand. E pe o le fo ia māua e pe e wa amataona molo awatu le talitonu wina e tangata fo ia customers po tangata o le o whai latom tau I whale tupe. Ia e pe o le e maa nei alwa ai ato whale tupe New Zealand ia e pe e tele ina mawalunga lava le tōlanga le leo whaatotoa ina e tangata. Mana e tele ia mo surveys e fai e Consumer New Zealand. E va ai po le atonu ale tūlanga o iei le tautua ina e au onanga le o le mamalu le atinu. O le e pēla o le momo e fo I lau telefonu vaso nei e pe o le Cooperative Bank ma le TSB o le Taranaki Savings Bank a le Cooperative Bank sa PSIS momo o le Public Service Investment Society le ngosa iei. Ia o le nā whale tupe. Sa fai whaanganga mo tangata whainga luenga I le public, I le malo. Ia na fai e le pe se society fo le e te ua ina la tō tupe, e me fai na e tō no mo iei tupe, ia e fai whatūlanga whapena. An sa wai la ia te ua tō ila lo e le fōwhanga le malo, ina o wha le tō. Na ave lo le no fo wa ia. Talo mai le taimina. Toi ai mai runga le wa mata lo na sa ole le wa nga fo I mena tupu wa va ai to o le I to inga fainga talafia ngai mo le tautuanga o le atinu ia le la e tele o le rua fe suriva fai le survey ma o lunga la na tongi ia le fo toi fai fo ia la e ma o lunga le pasene wa nga le tapu ni le temi te le mena tupu wa su ia nga me to tie fai ia le fo la wa ia mai to tele tanga to le malo lo te wa la to tupe e feo lolo fo ela to pasene tu luipa e tala foi I se por fata mo ta vale por faingo le mo kisi ia tono mo to fa fonga mai o le sina no e te alu foi a mi se le o mo mai e le o te mo le wa numero mo le fali tu pele la ne o nanga por tau to ino o tangata ia ane fo sa o termine o le mo lunga le valsulu 4% le valvono a maluono pasene valvono pasene le mo lunga o le lango o le fatu to inga tangata ono le leo lana tau tua a o le TSB le Taranaki Savings Bank ia nai fitu lua ele mena te va to ipe fiele fitu val pasene ia o linga le mo lunga al me madie o fale tupe te telele nei le Australia le ANC Bank o le Westpac e ma walalo ele o kia e wa vo ile tele tangata le o tu il fale tu ia na fai ia le o la toa mionga wa fa pe fi wala to fale se ve o le mai tangata o le mele tu tingana I lo license e de le ala ia lo ia mo ma sani o ile le tenga tu pe por le telo ngal wenga toi fai toi liliu e se aile o ma kats ma me al te mile te una e lo fa pe o le o fa tolu nei na sa u se ve nei o le ma o la lo fa tu pe le ti mo tau no sa va o le Westpac lo lo na fai fo le tala le momo e le popo le Westpac langa o te unga tu pe le malo le Westpac o so a tu tongi tanga to le malo ya no lo o le Westpac le sa o ele o kia la to wala ite o te tau na ese le malo tu pe ave le Kiwi Bank pe ave le Taranaki Savings yo pe ave le ile cooperative po le ia langa ile o lava ia fo infrastructure fo me fo fai pe o le Kiwi Bank ina ia to mo ta to profit wa pe o le simena tata no sa o le mai ele hanga le tongi I fa mo mo fai pe fa le seve ai mai ne profit fa tu pe mo to sa e sili mama lo cooperative mo le TSB mo le Kiwi Bank ia no le ave tu pe Australia wa fa tu pe Australia ai te mana tu et tal no so al vanga le tu after tu pe fal tu pe ani usila wa e ma wal tu pe tono name so so ni ngal wenga fa ile tono sam o tato le tio sa le Westpac na matalo na mai mo ai mele tu yo fa lo le tano lo le po vai a mai tato tu pe ave Kiwi Bank
O de lopo la mea le no te mo e de teling tatu tu mai pe avec kiwi pen. Ya nana si fi mai la i o le tatu te unga tupe mo le whisper ki i le kiwi pen ki le ye nik. Ya no umana e ka le sia tatu ma tanga te umo avela te unga tupe kiwi pen. Eu na mavela na lulunga polo fiti le kiwi pen. Ai sa le lol ki i vo polo fiti ANC o le PNC o le whisper. Sa ole. Eu vou tu pena usar. Ia le mau laloa ia maka le whisper. Ia sa oi loa e se mai nal. Ia ole sa ililinga le tate anga i pe sa ililinga ia lo mata watu. Le sa fa le mtanga luenga le o tupe New Zealand. Le ala fa pe o New Zealand o se atunu o le leite le mo tangata ia mo le ola i o tangata pe a whaso solo ina mātutua. Ia wa peo te leonisi ia e mātua loa ia matana o pefo Samoa i o isi atunu ue mawai ai pe ila leo le saililinga lea lena whaani ia fo ili lato polisili. I le ungo lato saililinga le ilo ai pe o. Moni. Ia o ngā manini si tangata mātua. Ole tato treasury le mtanga luenga le vawa i tupe mafsoso ani fo le minister tupe. E le whainga whaule i lalo whainga malole nei. E whai la tole li poti maltei mole o whai se la tole li poti o le wellbeing report. E wawa ai i le soifua lau le leo tangata lau te leo tūlanga ese e awhie ma le tūlanga le tamau ainga. O le ala whai la tō so enga mawa i atu. E whio lolo atu le soifua le leo tangata matutua. I lo tangata tupulanga talavo ma ngai lalu i tūlanga o tamau ainga. Ia, atonu i whaingo fia le tadi o isi i whainga albenga. Tō telo tupulanga o lai o onga. O isi tō telo tupulanga talavo le nei. Ia lena o ili universite ma polytechnics ma mea. Na whai ai tālafu a onga. A tupulanga i asola. E rei whaini ai tālafu wa whaina free le education. Ia. Sa wai no volole malo fai le tūlanga le fai lau londu an wale le universite. Ma le tala na whapea mai. Pauna le awala ngā whatia isi ainga ia maula lalo le tūlanga le tamau ainga. Na ulu whale le universite wa hoi lala ia le tupe tongi. O le whale vlave na le la wo mai le teme fai li poti. Le wa mai. Mo te lea le maputianga le ina tangata le te le na lato oloa. E wa hoi lai te le lai tala fula ia. O isi le au le universite uma e o le fits fulu mo tu wafe le tala fulu universite. A miste ngate fai le tai whako ia tausanga o le course po e dima tausanga au. I o nei fōma, i o te lau wafe. Ia, me fo ina e tio a isi tongi o fōma. Ia e tauna te lele tongi o fōma e wa wena peila i tala. Sa o lele. Ne nā o ngai. O atala o fai taune li poti o whapea. A lai le o whamatalanga mai lau. Po le alma fuanga. Wa o si me nā ma. A whapea o lai te lela o atala fula i. E whapea lana ne lelo tūranga tamau a inga pa. A alo tau whatau sau whalef siri. O ina utala fu iei. Ia a whati onis fulte le tupe leo lau. Na o ngai whapea o iei le whapea lana tongi lau. Pe o tūranga na. Malisi mene e lau ai. E mo i awa ai a seta tangata mātua whapea. E tasi le miliona le value le au. Alai no fo le tau o le whali. E leo ese kaisi o lai mativa le se tupe velo ai. Tau le a seta la e te di. Ai de ese... I pe o isi vaenga na le ai misi lau whaitau tu le di poti. E leo amai ato isi vaenga e mafuanga mea leina isi isi. E o lalai fia le stanga tamatua la ti pe o yo le ale le mato. Ai le roi le se tupe tonu tanga. O le tu stupe o lai. Le fa moe le supo vai. E le upo le vai o e asset rich. Ai cash poor. Ia saula. E te dere asset. E mo wal to te lo tatou ko inga mena. O isi fa mai lo ta vale la ia ma tau dia la tu fa ta si tau ta vale na pa pe fa sulu wa fel tau le sta vale as fulu wa di mas fulu ia. Ai so ai ta la fulu ia tau tongi o le to te dea. Mo ilele. Ia o le vaenga le pe o le fo e au mai la vai isa ili linga fo ilava ne le tato te baba ye. Ai pe o le fa mai le na le tato te fanga ye fo i pe o COVID fulu iva. Ia o fa o popoina il numero tangata New Zealand. E o e fai la to wili pe fai la to foi ma vaenga to sia. Ia ma pe fo e la to pe fa la tonga so ani fo ia. Ia am sango te loa o e o le van fai la wili.
Ili to a fai no tu pulfa ma. Atata no wili fo ye ta vale I've seen him mai o le tau su ni pa o fai le wili. Tu lo fa fo ngala tu no. O mo me o wili e ala fai le wili tanga e ni na a se ta vale me. Ya ava pe mana fai le wili a tu se la lo ta la fu ye lo long. Ona fai fo le wili a vai poi ave ye. Yeah. Ai o pe o sia fa tu anga me ne wili. E te tau ona ta pena le ye ma tua. Ni tamama le tina a misa o to ye fale ina ia ma vai le so fatununga o le boila va ia la wili le ina ia no fo fel fani le ainga pa o le temi temali wai ai danga tele le mele o le maliu tamale foi se wili ia afa pela tu langa wai o si ainga e sel tu super tama e sel tu super tina maliu lo tama ele ma fai tina na la tu mele tu pele tu super tama alon to lua pa foi na ele ngol tina ia na tau le ko te fai fa mole lo to lua le o maliu o le anga na le wili e fai le wili ina ia kava o mai vai nga ese ia tu sala pe ese lua te nga tupe ala fa pai o temi te maliu ai pule lo to lua tupe ia na vatuala ia fa ma ia fa ngofie ia pol fale pol fanua o mani asit ia fai ia fa pe vo ine o tala ia avelo o tala fu le tongi lo te li tua ale tongi a ole vese vai ngo Ele la se fi fa no muito na wili. Ia na mai le o fa na o to ainga fai tau ele o video le simena e tau na fai pe yo mai o le na foi la ma vai nga le o le fina nga lo ia me ia o si tu ava no o ma fo ai ni me to fita no to me le tatu tano ina ia tupul fa la vela o manino mo tanga tele o le si tanga tai le o ava pela o te nga tupu kiwi sei pa ava pela tanga tale lo o tele na kiwi sei va o maliu fa fo sei a le fai se wili ile na a se te ele maliu sta sina fai to luta minuti malea na wili ava pe o le alme tupu e tau o le tupe mo me tong ese mo mo le tala fo fali fa te u male le tala funa e o si me ia vai lo le ainga fa pa piti mani o fa ngofio le wili na ia la ngol ta te mi le sa vadinga ma lo ai mani le sports le na e tong fa nga tai ka wo so to mo mala ia me si di lana lu su ta si elon tu langa ta longa ala e fo mai fa su to lu afe elan tupe na mo elan e tong fa nga la ti nga le vai ia ta ite fiu ta le se me fa pena mo si sia no to e ta to ta no na vai so te mine ia tu fa so fu
fetu Pana ya ile mana Male Mayo itai Ise wasili ona fahatawa Ia efa atupu Ole alofa maile lotoma So oseto alua Ua male pele mafutanga Ya efa alelei Ia efa epe Tavita mayo natana Ia tolu timu Ile toapa Olevao ia ola Ia tolu timu Ile toapa Manu ia felelei Ia tolu timu Ile toapa Olevao ia ola Ia tolu timu Ile toapa Manu ia felelei Ia tolu timu Ile toapa Olevao ia ola Ia tolu timu Ile toapa Manu ia felelei Ia tolu timu Ile toapa Olevao ia ola Ia tolu timu Ile toapa Manu ia felelei
tawisala e ole la fai on sa'i te tawisala e ole la fai on sa'i
Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Sumarfane minu te wa te ele tula sumartasi le tautua na unanga le tātou ala leo tasi ono te sumartasi whamo e lungo la na la leo. Ia, lea ua maua lewa no le nei vaenga o le tae au, ia u tātou whiloa ia i le nei vaenga o le tae au. Ia, mua la vona whaata lofa ma ofa lofa atu le malu lau tele o le tātou tunu o, ia i whi au ma ngā luenga ngā solo le nei aso, e ile ngā mawalunga sa solonga le lei porkalame wha ngā solo le nei aso, ia i whalitel tununga, ia o tūlanga o whainga o aso malo lo le nei aso, ia o lo maua i seawa noe mwhai o na whiloa ia i tono ainga, ngā ta fo ilea i o se mafutanga fo i o le tō lua mar whanau, ia o hao mea wha pene, ia. E whai ngā luenga sa o le tala le sto i nei lomatua. O le mele wei oe, wa pe ia oe leo ta oe se urungari, anu oe usu o le tae hau whainga luenga sa oe anu watu hau. Sa oe anu watu oe whainga luenga sa o lo. Le aise mafutanga fia kia ta ua whawheta mai tia. Whawheta mai tia, le anu mela uta mai tia. Lono winga, e ola i whaita mai tia. Ona le mosu whilo inga. Ia langa i whape naltu langa lo i ai tono New Zealand. Ia maso se atu nu o la langi o lo tato. Ia. Awa fo ila zona, awa fo zona ama vawaltina. Langa e le whai ngofie fo ilanga e whai mai mātou le tama. E le whai ngofie, e le whai ngofie fo le mele uso i mātou tai au. E le whai ngofie. A le tūlanga lava i o le nei vaenga le tai au. Ma lor sa i fua, ma lor wha atoa toa, ma lor la fo le on sa. Ia, ma lor la fo le tau a tai le tātou atunu. Le whenga i le tātou atunu. Ia, ma whai ngā malo longo le ni aso malo lo le seta. Maua fo le hawa. No, tau ona le nei, Jeremia tapu mānaia. Lea le a tātou sa ngai mautou, si tātou taltal noa. Ia, ma se i tātou taltal noa. Po amai otou, o amai otou le nei vaenga le tai au. E le ngā maulunga, o lo so longa le leipor kalame, pei ona masani ai. Ia, ai o le a tātou wewa le nei tai au. Musika, tātou o le musika, nei musika le nei tai au. Whanau file mua e fōle manu lai tele o le tātou o tuno o. Samoa, I do wine the South, or Aotearoa, South. Sauna e alu, he ua umata, mauata itasi maleno fuanga. Solo, solo, uta, bayoa, solo pa, manamo aulele. Awe na tayala.
Nai pespesenga na nei vaenga o le tai au ino sumare iwa ni minuto tele tula sumare tasi ia mai a Mr. T ia ma le pesena fa ingoina solo pito nu o solo ia lea fo ua longa fo io pa ngano ea ia ile nei taimi ma o fia e fo to tele le tonu ia se tasi fa tunga fo ma le fo ia Mr. T ia ile nei yaso ia tatu we vai ia ai tu natu tulanga le tato program ne tato musika su fe filoi ma tato tatanoanga ia e sina fa sala longa nei fia tu inatu taimi nei ia awale fa fonga mai le tato tunu tu lo wia Samoa le mamala lo o to we e fa fonga le nei yaso o to tu psa tu pua tausima tu pua tawa o le aleo o ia se fa matalanga awa o lo au e sa e le tiua e le lama ona le a o soli fa vai sala lo o to we e fa fonga le nei aso a o alo faiva le si fonga le lau mua i lana tautua tali tonu so matou vai e moni le tuspa ia o le taulongolongo e tupu ai le fa tua o matou ta pena ina nei se porkalame fa le anga no fa tau ai nai au mea sina o launga ngana tu maanga nuu. Ma tau ta fia fo ia fa iloa le to fa apitoa mo le nei porkalame. Le fionga i le suafa ia le malu la vea tu pola sione ma lifa o se tasio ta malii ua loa ma afu lana tautua le matanga ruenga o a onga i sa mo i tausanga umawai fa pea fo ila na ngā luenga fa ia onga i l'universite o Vito Lia i Wellington i tausanga e tele ua mato wala au lia fa apitoa a wā sona sao mo le nei fa moe. Ma tauta wala au atu ai ma le fa anuano tele susu mai ma afifio mai tātou ma futa i le aso tāua. O le a whaia le nei mafutanga i le tūlae se fulu le tae au aso toa nai lua sa fu maritolu a perila lua afe lusu ma le lua o le nofoanga e whai ai o Crossroads Church, lua o Church Road, Church Street i Palmerston North. Ta penaina le nei wha moe e kalesia Living Waters Ministry ma le fono au ale Samoa i Palmerston North mo nisi whamtalanga fesho tai ia le uso po le sunga ia mapusua funga pati i le numera o lua fitu fa iva tasi fitu ono. O lua fitu fa iva tasi fitu ono mo nisi whamtalanga. Ia, le tātou whaasalalonga le nā, ia le tātou porkalame le nā, i le aso luosu ma le tolu a perila le aso toa nai, ia le ua tāpe nai, ia le porkalame le nei o wha le anga nuu, wha tāua o tātou mea sina, malaunga ngana, malau tū, malau anga nuu, ia le ale a wha tiroina, ia i Crossroads Church, lua o Church Street, i Palmerston North, i le ekalesia le Living Waters Ministry, ma le fono au a Palmerston North. No winga, mo nisi whamtalanga, wha so ta iane i a maposua funga pati, o lua fitu, wha iwa, tasi fitu o ono, mo nisi whamtalanga. Ia, le tātou pito no ule nā, i Palmerston North, ia, lei a mawale awa noe mwhai ona asiasi atu ai le nā vaenga, ia, au APR o le lei lava, a mata tau ngalo atu vaenga tāua i o le tātou wanga noo, ia ai whaaftau hae le tō wha ma le whautautanga. Ia e mawhai ona whaatau nuina le porkalame nei. Ia tātou whilo ia i o le numera na luasu wha fitu aso o lua fitu wha iwa tasi fitu o ono. Lua fitu wha iwa tasi fitu o ono. Tūlanga o tau maftanga pe whaise mea aim tūlanga uma whapena na ua watu le numera o lua fitu wha iwa tasi fitu o ono. Ia, mole atu ele nganga o le whaftai tele le tātu tuno, ia whaata alofa atua i atu sani, a lisati, le alofa tele me lavenda, ia whapea fo itali vui, ia ma Mikaele tu maunga, ia ma soli vai o unga, ia o lope na ona mai mo mai le nei vaenga o le tai au. Ia, ta alofa lava toi ono ne minuto na awhale tula sumare tasi, ia o tātou e vaivanga pio na māsani ai, ne tātou musika sui feifi loi mo o tau, ia au apur kalame pei o na māsani ai lo tātou. Tunu, manui atele tapo inga, tūlanga o tālonga,
ia i laka pi matulanga mawapena ia manuia tele tapo inga le tātou. Tono! Labam. Le asa isui le pito kako pese wosi. La uli male au manga sawia. Daleo tele mai le piano.
Wa uma ole siva fa malo. A ole dese e mamoli ai alo faanga. Si siva i malau paanga. E mila mali e le foloa. Le siva mai Europa. Pa alele ai o mafutanga. Waleva o na vala. Kita leo tele mai le piano. Wa uma ole siva fa malo. A ole dese e mamoli ai alo faanga. Si siva i malau paanga. E mila mali e le foloa. Le siva mai Europa. Pa alele ai o mafutanga. Waleva o na vala. Wosi. Ele au ngale siba ile au mosi. Efe aina ai foi. Wosi. Ifa anoile lei ai awale fosi. Amai lau kenge so wosi. Ile au matutua e peye fa ale ngoia ba amana tupu ole tautonga ba fetai maloi mata ba ako lai senole alofa lima ile pui manava a ose wota amata wosi ai fai sinava awe mata ina ile au matutua e peye fa ale ngoia ba amana tupu ole tautonga ba afetai maloi mata ba ako lai senole alofa lima le pui manava a ose wota amata wosi ai fai sinava wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai foi wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kenge so wosi mai lunga lona tau au anga vale betu matau musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siba fai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau au anga vale betu matau e musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siba fai se taso la anga wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai foi wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kenge so wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau si pea so wosi Yo e wosi i ele nei vai ngone tae ao i na o te anele a for so mara tasi mi te tolu i o le tae ao ale nei o le wa so malolo o tae ao no lo wildlife wai lunga e fa tu show tolu ta wosi wa le mata te le o te wosi ia ona o mana tu e le tasi le si wo ia wa ai te mano i lon tolu wa fiu le wa ai tu le lon tolu ia wa mo le mena wale la va so mo le la va le va so lon tolu ia ona
malama mal taya moli hani ia fatu moni atu le lile moli hani ile taya va ai tu ia le usu melon tolo ia e vatu fo ia ele fa ia le ul e mantua tau ona anga i mo ile pipa mai ia lo ile taya ia e aku moni mai ia le tawa ta ile va pero so la ele le ve ma le ulo lo tolo taya ofu le taya ofu va ai au ko vai se taia o to kun mo dia taia e eli apu mai no e se taia se kun mo mai e wa kun mo ne wa eli apu mai no no winga o mana ola tamale eli apu o firu apu to lu sta mar ia o no tu langa na pe o na ia o le aso le nei le te va ia tu langa tau ma nei ia o le tau o le tau i le tu langa fa ngota ia ma o le tau vo le tūlanga o le isa moala fai ngala fa to anga le tau lea o le matua i mana i ala le sau o le apu vo i le tūlanga o le sau o le tūlanga o le tau ia wapi o aso malo loni e tau ai tatu sa moa i le tūlanga o le tau o mana tua i loa lea o le sia li ina o le pepel o le afu sole o tangata afa atupo le tamana stala sole se e pei e mo waktu ale ala uo le fa ku le sianga uo toli mai vai lo fanua na mai ka sole te va ai o lo fanua ke o le mato te le fanua ia vai atu lo le o la winga lo tele mai Aewa ai le tele marketi la yuta ma marketi la tai marketi ia. E va pena uma tele o le vai nga ato na marketi la tai ma marketi la yuta va pena uma tele o la fanua. O le ilangi sole o matua I fa lo ka ilo se si pelo ka ilo fa pelo di sakire de pelo anga ba ai wala wa mala ma te longa o ele sis tal anga ai lele fo lo mal helicopter anga lele mai ole o le va lele vo le New Zealand lele mel New Zealand va mel tala la lo fa nu ala go nga le tua nga tau la le jole ole fa nu ala o le tua nga tau le ngase la le e longa o le so le la fai la vele nga va lo fa nu la wa matana fa de la so la le New Zealand le me ale New Zealand va so fa pepe vai va pe New Zealand la so o vai la fa pe nei mai le la fa pe nei mai le la fa pe nei mai le aveva le fe me telu esse wala la se me vale o vai atu loile o vala au atu loile pilot le o awani esse mai o fale o lo lai o fale o lo lai o ele o fale o lo le so le tasi al pepelo la jamale o le pepelo ngata pepelo ma lo la vale on sai ya fa talo fa fo ya le so ya le so ya so bisalone ya lo mafuto mai sini Australia ya manuia la vale seta ya oi ya lo fa fo ya oi male to lu ma fa nau ya le ngata fo le ya o fa talo fo ma le so ya heni bishop heni ya tau pa malon fa tu ma fa nau ya le au malanga tuluna ilungai au kilani tamil nei ya o matou au wala na wale le ai au ne sa sawa ilo vai nai pesenga nei vai nga le tai au tai to lua ma lo tele le tato to no le tato weva tu la foi pesele a fale alili
this very first time we are here to welcome you home and give people from Valladolid. For this very first time we are here to welcome you home and give people from Valladolid.
Aole
America Samoa. Nisione tātou tutenga nei vaenga le tai au e tai tō lua le tātou pa i le pa i le malu telo le tātou tunu o i alo pena o mau me tātou whasalonga nei vaenga o le tai au ina ua toi whane minute o na tala le tula suma le rua tala tula suma le rua toi whafonga i tātou telefou ia ma le tula tasi ia on montua tala tula tasi ia on tautua melele sunga ia tā sesa mai sa moe le taimi le nā lo nawinga ia ala fa mai no tulonga de tatou tautua lungo de tatou a Facebook ma lungo de tatou ala leo ili tula tasi tale tula tasi ia ona tautua melele sulunga ia tā sesa ia ili ne yaso ia ai o le tatou proclame le ne yaso
na ia tātou e vai vanga pira masani ai. Ia, ma nisio na ia tātou porkalame, longo pui ali iru tātou turu a wale tātou whenga iai mawhainga malolonga pei o na masani ai, pei o le tātou ia o le musika. Tolu minute, ia ona tala le tula sumale lua, tala tula sumale lua, tātou tala fau, tātou sinei, ia taimi ane neo sinei a mai a Richard Parker. Ia aua ale ai le ia palusami lea le toinga mea tama en toinga mea nafi tamala na tauna toi a vau le aso le ulni mamata mata tūlanga le tātou aula kapi tātou te fitu le saolo tonga po vera oiai le o langa sa o musu wa o mai ai po ole a ele mafuanga wata le so fuanga le atunu lo tangi mai ala tai usio tamalo chalinga fear follow so si ufonga say ma puai lo vai awa ete fateme va ai mama le lau tele olo o tau fatso alota la wele ele sia tau fear Samoa au tau mafa ne iso o la e wala we lo was so si fa il leveto ai le moa male miti le patro moa ma sina ia e teu le mea atoa Whatalo whātu I le nei au auli o se whaapoponga le nei o telefou mai Wellington I le tautua ma le au nanga le siufonga o le laumua. O le tala mua o lo o sila to ala malo New Zealand pe o te tau ona suia le tula fono ina I mwhaiai ona toi whaafoi I o lātou o tunu ni tangata sa umu whale mai o ni tangata surufai ai masalomia le ono a fia I ni ngai o inga wha terrorisi pe la tau te whaia foi I ani soli ngā tūla whono ma mawha. Whaalia mai e le lisa ave mo mua min star o whaamasinonga o Andrew Little o le mafuanga ua umi ai ona tau tusia ma wha popo ia se tūla whono malosi mo whainga wha terrorisi e ui ina sa tele la pata inga a tangi ai o tangata a fia I le fuafuaina ni ngā yoinga wha tupu wha lave I se whainga e le soli tūla whono taluai ona ele I ai se tūla whono le malo New Zealand e ave ai ai tu ai ngō whainga maamionga ma soli tūla whono. O le whalawalawe lena tupu ia se te mol tau sanga te ruai I le supermarketi a le countdown I le taulanga whaatau I New Lini au Kilani
le asa whaatino ai e le tangata swafa ia Ahmed Samsudin, ia mafu mai ai la, ia le langa la ngao fina ngalo tangata, ma manatu ai le malo ua te tau o na iai se suinga i le tula fono. O le nei tangata sa tangu whaile malo e tau fia, a o tari ai se whaai unga lana tau sanga te te e whaasanga i le tipoti e seoina o ia mai le tunuu. Whaalia mai ai la e le ministafe malanga inga o Chris Whaafoi o talanoina i le wāo le malo New Zealand ma isi atunu o le larolangi ia whainga o loo whaia i la tau ma ta upu whaape nei. Ai mai se o le tipoti e seina leo stangata o loo i lalo le pui nga whaale tu la fono ma e ono whea ngai o ia mani sāwanga pe a whai e toi whaafo i atu i o la tau o tunuu na malanga mai ai. Sa wha mawhaina mai e le minister e le whai ngofie lea ma ta upu ma e le i whaia fo i ai le teimi nei se whaai unga mautu ale malo New Zealand. Ai o loo whaawo pēa o na sila tutoa i ai i se whainga le lei ma ta la whea ngai ma le tula fono. E si lia i le tasi le miliona ta la le tau sa toi whaatulanga ina ai i le whalamai tele o le ai o Nelson i le tumutumu o le motu i saute ina ia whaale lei ai le tautua ma le au nanga mo tangata e maua i le whaamai COVID se fuwiwa. O le masina o te sema sa wha i lo ai whaalawa i tele le ministaro se ufua maloloina o Andrew Little e whape luas fu ma le whaala a wha i o whale mai SS i le tono New Zealand o le a whaia i aini ngā luenga mo le sanga whaale lei a tili e lango i nai fu fuanga mo le tausinga le lei ma tāla whea ngai e le ngata mo tangata ma mai le COVID ai whape ai fo i maisi e mo o mia tonga fitinga tau le soifua maloloina. Tolus fulu ono le a whainga o ni ngā luenga whaapea sa ma whai ona whaatino i se tau e ono se lau whaas fulu ma le wha miliona tā la mai le whaaputu ngā tupe whaapitoa mo le tali atu a le malo New Zealand i le COVID se fuluiwa mai o le tolu o ia ngā luenga sa whaatino ina le tono le whale mai o Nelson. Tasi le miliona tā la na toe whaate le ai le waenga tau nuu iai i a ngā se teimi o whaapala whaapusei le Emergency Department se lau afe tā la sa vai nai i ani potu i te tonu o le waenga mō ngā se ti ngā ina ma le limas furu afe tā la na whaao popo ai se waenga fau o le whale mai e whaapitoa lava mō ngā se o le COVID. O lo ona unau un whaalapo tonga o fita sai taua New Zealand le RSA i se whaamauninga o fita umaia ua au inatua New Zealand i Europa e a wai se ngai inga sosania ma lo so atasi mo le tunuu o Ukraine o le alato maua le tūlanga langoina ma fe sosani masani i le lumanai. E pei ona sila fia e tasi i ele waalele le tu ainga o le Hercules o le fua waalele New Zealand ma le to lima se fulu o le fita o le ua iei nei pelta nia mo tiu te whaapitoa ona o le taua i Ukraine. E ese mai lea wha inga i isi sui o le wanga au New Zealand o lewa ona iai i Europa. Whailo mai le pelestene o le RSA o BJ Clark o le turanga maasani e na o fita e au inatu i whaafoe au wai i ni taua e anga wa ala tau te maua le fisoswani whai pe ala tau te mo mia a o tau tua ai le wanga au a tau hoi mataimi uma o to toe o le la tau soifua. Le la o tusi atu ai le li pelestene i le taitai o le fita New Zealand mo se wha maoninga ua uma ona ia ave se whautuanga tāle whea ngai i le malo mo lea tūlanga mo fita o loo a fia. O le polenga o loo iai, ona o le awinato fita nei i Europa e le o ave sao i se taua ai o loo ave mo se ngai o inga fisosani mai ono le anga vaai la tauia mo le fisosani whaapitoa mo fita i taimi o taua e a wai. E lima afe, iwa se lau tolu sfutolu, la wha inga o mai fau COVID sfuluiwa, sa wha mawina ele mitanga wenga le soifua malo loina i le aso sa ana nafi. O lea wha inga ua mai tawina i le pa ui fo pea i lalo, o la wha inga o mai fau i te tono le tinu. Pei tai, o lo o mata i tuina pea mai le totoa ele mitanga wenga le tulanga, ona o le mai taimi o aso malo lole e se ta, a tono e to tele ai tangata ele i whaia ni suenga, po a fia la tau i le wha mai pele ai. O mai fau nei, a fia ai le lima se lau tau sfulfitu o la tau o lo ta fia i whale mai mo tau mawhitinga.
e au fiai le to lus fulu o lo i tonu vaenga mo mai ti ngā ina. Wha ai ria mai hoi wha maumonga le mtanga ruenga, e se fulu la wha ioni maliu na wha mauina i le luas fulu whai tu la lea na wha aiu i le tu la tasi la wa ulia le so sa. O lea foi numera, o tu ai nei i le 5 se lau valus fulu ono, lea wha inga atoa o tangata ua mali liu i le tono New Zealand nei, talu na o mai ai le COVID se fulu ma le iwa. O le so ua malanga i Singapore, le tamai tai Palabia, Jacinda Ardern, mo se asia singalo ia o le awhi ai ma le tunuu o Japani. O le teimi mumua lea i le tonu o le lua sanga o mwae, o whaiai se asia singa le Palamia i tunuu i whafo, o na o sa mo puipuinga sa iai le whaamai o le COVID se fulu iwa. O le autu o le neifai ngā malanga, o le toi whaamautu ina leo so tanga tau whaatau inga le vāo New Zealand, ma malo nei e lua, o rona wha ma lona 5 ia o te nuu e maonunga le tūlanga tau whaatau inga ma maketi mo o loa e whaatau atu i ai New Zealand. I Singapore, o le a whailo i ai tamai tai Palamia, ma le teitai o le hoi malo o Li Sian Lung, mo ni talanoa ngalo ia. O le a whapefo i na whailo ai o ia ma le Palamia fau o i nei o le malo o Japani o Fumio Kishida, ma e ono aso le umi o le whainga malanga. Lipotia mai le o umi o leina o tangata o loo tausanga ina ni tusi whalau fau, ina ua amata nei ona toi ta laitu la fono na pui pui ai whe malanga i o tangata ai moise a le vā mātunu i whafo. O le taimi nei la, o le umi le o iai le tausanga ina o se tusi whalau, ua si tia mai le se furu aso i le luas fumaltasi aso, e ui ina sa iai nisi ua sili atu le umi sa whaatali ai a o le imaua mai o la tau tusi whalau. Whairo mai o mtanga ruenga le loto i whale, Department of Internal Affairs, le e ngai ma le whainga o tusi whalau, e tusa ma le awhi lima se lau la whainga o tau sanga o ni tusi whalau, o lotu inatu i le latu ofisa i aso tai tasi. Whalia mai e suisi nia mtanga ruenga o Maria Robertson, o le neitu lang whaale tonu, ma fua i le to tele la whainga ruenga e leo ngā lulue ono le wha mai. Ia mai mautinolawa, o le a umi se teimi e iei pēi se tūlanga pisi, ia lea waenga o le au nanga. O whai hoi nisi fuafuanga mo se au whainga luenga le tū mau, e so sani le tango fia o talu sanga o tūsi whalau. Sa ia ta o hoi o le ruto sanga taruai, ana mawai atu nei, e 5 se lau fast furuafe, le au whainga ato o tūsi whalau na umai le au ngā, e pe ua expire, mai e mana o mio na toe whaafau. O lo tu mau pēo na te lia tāu sanga mo le whainga whaana tinati e whaafo waitus whalau le na o le toru aso le umi ai e whaalua ina lona tau mai le tau masani o tusi whalau. O le atunga tā le tau mo stangata maliu i le tono le lo mua i Wellingtone ona o se fuafuanga lona pulenga i si tia le tongi mo au onanga mo se ainga e maliu so la tau tangata. O isi pulenga uma whaaloto i whale i tu SS o New Zealand, o lo whenga i fo ima whaafi tau li si tia o le tau o le soi fuanga. O le pulenga o Wellingtone, le o fuafua le si tia o le tau o ngā wenga a awhia i le maliwa stangata, e awala lea i se tau wha au popo e se lau 5 se fulu tā la, pe a wheso sani la tau i le whale logo singa o se maliu. O si itanga o lo fuafuaina, e a awhia ai i a le whaata apeina leo le fulefo stangata maliu, i taimi ua mana vai ngā ruenga, o le asi tia mai se lau i wa 5 tā la o lo iai le taimi nei, i le lua se lau ma le 5 tā la. E whapena fwoi ona si tia le tau e te wai ma whale la wasi se maliu i se aso malo lo, ma i le iwa se lau ma le 7 tā la le o lo iai, i le iwa se lau 5 tā la. O le tau fwoi o le pusa lau papa po o le earn, e te wai le lefu stangata matua e maliu, o le asi tia mai le iwa 5 tā la, i le se lau tā la. Peitai, o le tupe nei se lau 5 tā la mo fuafuanga o se maliu, e ta ua o le arrangement fee, o se tau fau lea, mai ana wha ailoa mai e le pulenga Wellington e whapea, e whaato a titongi lea tau, pe a whai e mana o mia soo e se a inga le so niatu o le pulenga i le taimi o se maliu. O le mawununga o iai le tau o le soifuanga o na o a fianga o le wha mai ko vitis fuiva ma le taua i Ukraine
Ua tu ina mai eise la puta inga mai stasi e whaala po tonga tele tau wati na e le laro langi e whapea o le nei whaale tonu e ono o bea ma mala ma te utia mo te ngata uma. O se li poti whaapitoa mai whaala po tonga le nei e ngō o le Oxfam o whaelo mai ai e ono o atu i le valu se lau ono se fulu miliona la whaingo te ngata o le apa uatu i se tūlanga motiva ma le tango lima i le whai unga o le tausanga le nei. Mai ua mana o mia vave ai se fuafuanga e tau tāo fia ai lea tūlanga whainga tā. Whaalia mai le whaatono le Oxfam International, Gabriella Butcher, a whai au noa mani fuafuanga whaanati nati e whaia tau fo i ai lea whaafi tāuli o le a tātou mōli mawina i se teimi la tamai le pa uatu o le tangata soifua i se tūlanga o pito motiva ma le pua ngā ina na ilo seisi lawa teimi ua tua nai. O le fua whaana tau o le whale tupe le laro langi e whaamatala i nai le tangata o pito motiva ma le tangu lima. O le tangata lea e ola i se tupe e tā la ma le iwa sfusene tupe a Amerika i le aso e dusa leo le lua tā la wadu sfusene tupe New Zealand. Whaalia e le maaftanga o nanga sosani e le laro langi o loa a fia tele ngā luenga sosani mo tangata maativa o le kovitis furuiva ma le si itai o le tau o mea ai ona o le oswhainga Lucia ia Ukraine o mafu ai ona matua tele vave le tau matao mea tau mafa ma tili ai ona si itai le tūlanga le tutusa o tangata. Ta ua fwoi le whaatono o le Oxfam o le tele o tangata i tu es le lalolangi ua filifili pe ai pe le tongi pili o le whale mai a toa maisi mea e whaamafana whanai mai le malu lu a o whenga iai ma le tau ngata ua o iai le tau o le soifuanga i le nei vai taimi. O le tau o mea ai la valatou, o le a una iai le tūsa o le onos fulima biliona o tangata i se tūlanga sili o na pangatia ma le mativa. E ta'alonga, e pei ona si zila o mai mo iai le tau whai o la ura kopi fitu o Samoa i Vancouver i le nei aso, ua le manuia o la tau mawhai le la semi-final mawhiti, le ana malolo ai i ai lima i le fast fulu lima fiti. Ai ui o lea o se tūlanga le lei tele o mai ta wina i le tau mawhai o alo o whanau i le neita amunusanga. O lea o atuai i au e wha ai o pito i lunga. O lea sa auni atu la Samoa e ta alo ma Australia e sa ili ai le tūlanga tolu ma le wha o le vai le nei o le lakapi fitu o le lalolangi i Vancouver i se teimi e le o mamao. O le final o le awhitau i ei fiti ma Argentina i le awa uli o le so. Ia, manuia lau tāpua inga o le unga na o telefou. O te whiwhi whaatalo whātul tātua tunu ulinga songa fua le aso malo lo le seta, ai o se whaopoponga o tātua telefou mai Samoa le tautua a le siu whongo le lau mua. Wa whamadino a tili le ofisa sila le nupi wha le fionga Pauli Prince Shuren. O le whamatu ina ato le 5% o le mea lofa mo le au whaisao whanga le nupi wha, mo le masina neo a perila. Ona o le whaelonga i no le atoa ngā le 5 tausanga li upili auro o le nupi wha. E mo le tausanga atoa ai le o le vai aso e tasi pe o le fuafuaina. Ina wa atoa i le aso lusa fulmaltolo o mati. O le ala le o le tu ese o le isi 2%. E whaato a wha ato atu. I le masino te se mo le tausanga le nei. Wa o se whainga le nupi wha e tau fia e le whaalu o mo le se lendi le teime tasi e mawai. Ai tu se isi vaenga o wa se tasi leo aso tā ua, o whai ungo tausanga te tasi, e whaamana tuai le keri se masi mali tausanga fau. Ai si lia mali tolus fulua afe le au whaisa o whanga o lo wha wau peon tutongi a lātou la fonga, mai ile se lau se fulu lima afe na restala. O lea fwoi numera si lia mali se lau se fulu lima afe, o lo o au fia umalawa i tutonu o whaamanu yanga neo le 5%, e o lava ia i lātou o le toi whai ngā ruenga ma le toi iai se tului o le nupi wha. Wha pia fo i lātou lo o iai ai tā lafu tu ua. Ai le o au fiai, e lātou o mai o na tala i tua lātou sao whanga ina ua retire,
Whapena fo ia I lanto watala I tua o na ua maali liu se I tulo. O le ale au fiai I le whaamanu yanga. To e lua masino le tausanga wha ale tupe, o na toi sila le pele o no o atu le 8% pe se 10% le mea lofa se leni, e toi whaamatu watu le au whaisao whanga, whaalia e pauli, o le tausanga le nei o le afolinga mai o le asiri atu lo na tupe maua, whaatu sa atu le tausanga lua afe lua se fulu le sa aisilia, le maua lunga na tutongi atu ai le ono se fulfate si ma le 5 miliona tā la. Novema mamati le lua afe lua se fulmaltasi, o tausanga lea sa te le, so o mai ai lea ma le tausanga lea na te nei, e ono se fulmaltasi miliona tā la. Peita il tausanga nei ule o atu le fast fulmal 2 miliona tā la. Le tupe o le atu tongi atu le au whaisao, whanga le iau fia ile 5%, a o le I uma le lua masina muli, mai ono sili atu le tausanga le nei, na I lo le tausanga lua afe lua se fulu, na ono se fumalfate si male 5 miliona tā la. Wa momoli le nganga whaafitai ma whaamnuyanga le fionga le tamaitai pālemia, le fionga fia mena o mi mata awhai le atu nuu, e whaamanuia atua I le e seta ina wau lia le neto sanga lua afe lua se fulmale lua, o whaamnuyanga le teitai o le atu nuu, na ia whaala I awai ina ia mau le loto mawalalo ma le nganga whaatalitali mo le li, a wā oai e le tangata whātau wa awa manatu mai ai, ma le tangata wale loa, wa ia fōa ina mai eilo nā alupele to tasi, mō le atu nuu ma le lalolangi atoa. E ui ina wala matia le atu nuu e le sasolo ma le pepesi al wha mai o COVID-19, ai tabtonu le fionga le tamaitai pālemia, o lo iai pele taita inga le tua I lungo le tātou atu nuu, ai maise o lana pui ngā male lawe inga. Wa wala aulun tanga luenga le seifua malo lo ina le malu telo le atu nuu, mo faso soani o fo ina to ala le ele toto, mo ila tolo tinga ina, ma wha leo foi, mo teimi wha te tele nei ila to e tau fiel mo tanga se ngase, ma mo o mia le au nanga ta ua. E leo wha tūlanga mai se I tu ainga toto lo mana o mia, ai waso e se I tu ainga o fo ina to le mamalo le atu nuu, ma wha so ta ili numero le valu se la uono wha o, pe a fio fo ina to le au nanga, mo ila to maftia. O se ripoti la tamayo I lanto wa a fiel tono le lus fulmale whai tu la, mai li tu lai lua I lea ule la so se fulmale lua a perila, se I wantu le tu lai lua lea ule la so se fulmale tolo a perila, le na ia fonga ina I le whailoa inga malau tu stala. O se ripoti la tamai wa wantu I le lua se lau valus fulmale tasi I lanto fōwa a fia, I to tonu o lea lua se fulmale whai tu la. O lea whai atoa wa a fia tara mai on pepesi tua le wha mai I tangata lau tele, I lea so se fulmale fitu o mati, wa wantu I le 5 afe se fulmale lua. E pe on se le fia sa le ngata le whainga malanga wa lele mo Samoa lea so lua se fulmale iwa o mati, ma ua uma I tua pāsese lea na iai, ma alfa apōponga I lantou na malanga mai whafua sa a fia le sia mo le COVID, e ono se fulmale tolu. Whaopopo atu le whainumero I lantou wa a fia tangata lau tele, o na maua leo leo whaingai 5 afe fitu se fulmale wha. Mo le whalemai mto tua, se fulmale iwa ngā sengase o le tau fia I le whalemai, se fulmale fitu ngā sengase o lo whaanofo I se potu wha apito I le whalemai, a e to alua, o lo te tono le potu tinga ina. E le iei se tasi na maliu te tono le lus fulfai tu la. Se I vanga na ai le fasa fulmale valui tu la I tuatu, e to alua na maali liwai, ma o atuai I le toa se fulu I lantou ma o mauso I fua, feso ta inga ma le wha mai o le COVID-19 se fulu wiva. E to se fulu valu afe fasa la wona se fulu male fitu, le au wha e suenga po test wa umana wha o ngā ina le antinu. E wha maunga o le wha I le neo vaiaso talu o na sao I tua le wha mai o loo mai tawina pe le a ngā I pe I lunga le whaitau wa wha o le antinu, o loo a fia pe I tonu o le tai lua se fulu male wha tu la. Sau no le whaaton silum tanga ringol se fua maloloina le ausa Dr. Take Naseri. Masalo po le isi tolu le wha vaiaso, o na whato ata wi loa leo le tūlanga wa iai I le wha mai, e le teimile nei I le nātu no. O le wha iunga leo talafou mai sa mō mole nei foia am tanga le vaiaso, manuia le tātua tanu o whasoi foia.
Ia, o le nā whaafonga mai Samoa i tātou talafau le nei vaenga o le oli. Ia, maua sisi whapoponga i lei tūlai tasi. Ia, ai mo le tulinga ngā whaaftai te le lava. Ia, le yalawano, le uso yalawano. Ia, whapea foi ia le uso ia tā sesa. Ia, mo le tāpena ina o tātou talafau le nei aso. A wale longa pui li peo le tātou tunuu. I vaenga whai ni mea o tutupu ma ole a tutupu ma o lo tutupu. I tō tono le nei atunu umale lalangi atoa pei o na tātou iai. Whenga i o le tātou tunu i whainga malo longo le nei aso, malo lava le ono sai, malo fo le tauata, malo fo le matamata, malo le matamata, malo le whaavevela, malo le tausami, malo le ilo, malo le ilo, malo ia te utou uma, ia o lo o ye to fi au mga wenga o lo fa tino le aso a wale tausi e no na tatu to mam tina matua o te mi va pene ia date mana tua il te mi nei tatu wa avo ye i Samoa i le tu langa o le pisi le ala tau fe lolo nei le anga nei le aso malo lo pe a fa pe o le aso malo lo i Samoa ai se yo ola le te mi pisi le tu langa o tatu wa e matua i fiu vo i le tu langa le watu vai polu tau vai sabai na pena ona o mana tu ele o se tasio o tu la fali malanga mal tu la fali e pia malanga mai pia sabai ya na saula al maliu na saula al maliu a te o ma a te o fa longo tu la fali ile la si maliu na so o ai na lo tu la fali ya o al watu ne tu la fali le ya wa fai mai nei mo fa lo longa fo i lo o lau te utusi lea, o lau rafo lea, ia o lau pāsese lea, me va pena le ainga o uma. Ia o na wala au mai loa lea o le na tu to le ainga. E se sio i nae le maua se lafo. E va aia tu le to ina le sa tu to le ainga. Il fa lau lave. Toa umanei ana vatu le ie tonga ale taule ale tu la fale le ai to tu i fo malo amor mole la fionga se sota pasese polu o sa polu ia se yo to e mausina pasese fa amor mole se yo to ya lo vai pop well wale lo ele to inale tala fa well ole to ha umana mawole do umana mawala na ito ia mamaua mana isina ia na whaamuianga. Ale oto e wala au me te wacha tupe. Nā na whaapea tua o le toi ina. O tali mai, on sai mai. O lawa si tato tupe. E vere si le tengi le lau. Ia, le feo lo tato tupe. Ia nā le toi lunga tua o le toi. Ia, whikal tala se leni. Whikal tala se leni, no winga. Ia ava pe le lava se le ia o pauna o se me o mau ava pe o ia ia o no lava pe la fa lotol na e fa pe na tu langa le we tato ti nana va ia tu o la mau o la to titi a sole o la to titi a tu mo mai fa fo la sa mai fa marta vale ala ya lu ale me sole se fai le mo ia na me io ia nai pesengre ni vaenga o le tai ni vaenga le uli tatou we vai mautou ia awa ia whainga maroronga ia o lo ia iru tatou tunu a wha apea e te loro nofo malo tolua o ia lesa le tilo mai ma pe te nofo malo tolua ia e tau lo tolua mea e tatau ona ia whaia ai e te le ilua no nofo Mailo, tau i lo tolua mea tauna e whaia te ta nofo.
uma vai le sing ngofo e ke ala fai popo vanga uma pua ma fai le ma umanga ai alu kai le mingu ke alu ai ai fo imai e fai le me ai ala o ya inga ole povi masima ia e ilo le yo lo tu langa pe atu mutangata e aona e mala malama mona itama umalo ofia fai ava mai lo aina o me ia e aona e sila fia mona itama umalo ofia fai ava mai lo aina o me ia e aona e sila fia ia e mangingo ele pa ia lo kingo ola o koia inga ele lei fo ilima sape e ke sao se ngofo ila no kapele me anga se ikau fa ava sale fa se va a ele la va u ilu manga vakas kamo ina manga fa e amo e fa fie le ule asasa a ele ma fa yo ra mai yo vinga ia e ilo le yo lo tu langa pe atu mutangata e aona e mala malama mona itama umalo ofia fai ava mai lo aina o me ia e aona e sila fia mona itama umalo ofia fai ava mai lo aina o me ia e aona e sila fia Wale leila, o lao fikanga Se o mea ngei, ele e se whaingaka Se o kamangei, e wawele ningo Se o se mea lava, ele lele ngaio Ai whai i lokama, wale leila Sa ungi mai e ai faspovi aso uma Ha 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 Ea e kasia mona itama umalo ofia fai ava mai lo aina o me ia e aona e sila fia mona itama umalo ofia fai ava mai lo aina o me ia e aona e sila fia Ia le na o le pesenga na le vaenga le tai au tai to lo pa yama malo te lo ta to no no winga o le taimia e fai e lo to lo ta o lo to lo me ta una fai ia e fai lo to lo ia o me ai lo to mama lo tina o le fast po masima morning tea fast po masima ia ai la o le fast po ia ai o lo no to ia to saura io le tulanga to mutanga la fia to saura fast po masima lo no winga ele nga senga se alta ngata le ia tam fai va nga le ma ia lo to no a ona fa tino ina ia le afa matai le ainga ia fa pe na fa ingo sia tatu a mio a tatu ai tu lo ma na ia mal tu longa tau tua ia no ia to ina to ia o nga talu hai wa matua i o fa mali e ina i lau tau tua e ia na e tau tua pa o i lisi teimi ai wa fa mali e ina o lau tau tua ia sa o le ale a fa e tu ia o lo sua falea no no winga ia o le tūlanga rena ia fa talo fo e le uso ia tuna yo no pena ma futa mai nai lon fale lai fai mai o lai fa long a lai fai mai tama lo fai mai o le toi ma fau le seila o te leo lopo i loe salil seila le ma fau i le no no winga ia ma o tō uma ia o a seila ia wa mantu aso ia e tatou seila ia le o pe ele tana la tō pesele ma li e o le si o le fusu anga le si a wale i tō alua fosu ni le wale tu so la wale i e auso ala fosu ala wale ia waktu ole to ole si uso le ole ali ile na la fusu billi ma le ole usa na fusu lai ole le fale tu so le fale ole fale ole si uso le ali ile na fusu ala tama wa ya tunga ia le to ole tama fa le tonu melon to ole al waktu ole rofine billi ma le official le ole la fai mai ia le ia o la mo topu
Ale va ver tu. But oh, there's a fight. There's a fight here in the front of my house. Le va pe na le ver tu ala ya tangata le. Oh, please, can you come down, please? From a telephone line, no. The two boys are fighting in front of my house. Le va pe na. Ona vai atu lola ole le numero fale si me it's the boy mo va ver tau tala fin but it's the boy number 7 it's the boy number 7 tu so ole fale numero fit to street 7 foi le the boy number 7 the boy is number 7 va bien lo no inga Richie Makole lo no inga fusuanga Richie Makole foi e vai ngale na ona i vam talanga ta e vai mo to ni va ngale oli ina u te anile afol tu la suma le roa e al pesele jato e vai mo to ni vai nga fato sanga ina le sunga ya tina ono seila vai mawala seila
ne ingalo na tuto te fa ainunga ilo ulu ile mo ora ora ma fa ailo tuina oti ona oro alofa Tumau lea ile ali isela ba folau oya ile vasa ile afeo malila ba ofisilia o te fifa ipo ya te Le zaila mai ya petiki le na le pesel na le sunga ya petiki le zaila na ua toe langina nisi o tātou alo pe pesel e tono o ia le pesel na le zaila o le pesel na le sa tele na tele ai fo ile tūlongo maftanga maupopo ma meo maftanga te ma meo maftanga hui no nofo ia ma wha pena ia ono tūlongo pesi ia ai awani o tau wha mo ia le pesi o le pesi ia atono se mea na tupu le zaila ma se tamaita i Samoa ia ai o le fe au ta wale mo le pesi ia o se o le vaenga ta wona ai o i fa mo ia o tatou tala no le pesele o le pesele nei a petiki o mana tu ai lo la wo ia matu fo ia le mele tupu nei New Zealand ia na failono to o lua mua ia awa te ia wa to e failal to o lua o le tu sala ata wata e palangi fu i o le ex wife e male mal tuala e ilal fa na ile ilon tolu ia wal watu nei la wa faile le case foi le ia e te alu e wa mai aso ho le as faraile sto na ia sa ia e te alu e asi ia tamaiti e te alu maiti te lua to te weekend ia na uma foi le la son fu to ave tamaiti wa lo malo ia wa nei New Zealand po le alo fia asa isia e malo ia le tu pa vai po le ale fai mai o lo power na ia tato ia au sa le au ia tato tama ia e malo sia le tu la fono le au vaenga le au vaenga le ivi vai la ia ona fa pena lo la ia fa e la sia ala kula tama le e asilan fano ai se hai me malesi mai mea ia o mai mea lana ia o le tamale ale alana ilona to olua le lo ia le temina ia al watu lola ia o le temi fo le oso wa alu le i avelan fana so lo oso tono ta valo le o le wala au mai ia o le tamaiti
pai teti, ai whātu, ai pai teti, mai mehane, pai teti. Lai whātu, whātu mālo I runga, An whātu wha mai, pai san, lai manutua, lai wa ai mai le ngāri, ile, lai tono tā, wali wha apea tūti, pai san, na osa no mālo mai, awal whātu wha mai, oele lai titilanga le o suta ma, langa e selo tama, wa ai mo whailonga la, eles whailonga la, mo mawha uwawule ana mea, o ma tama titia, ma mawha uwawule, lai wana au mel tama titia, pai teti, na waula tama titia, se, sa tauna wala au mai, pai anko, tauna ato wha mai ya anko, wale, ia, ona ti ngā ia leo lono loto, o lai fia ia lea, le tamai titia, lai sa ola na ia wala, no inga, o tau ia whaiar vanga lea, ia, se wha mole, lato mawaloto maulalo, mawaloto maulalo, talia I melei, ma mea whaale lei, ia a peo lal tūlanga wo iai, ia o tūlanga le nā tauna iai, ia awane ngale ate oi, le lei ma le lei tūlanga e mwhai ona e tausia ina, ia nisor whanau, o whaamnianga nai muni mai ate, oi, nona winga, o se le sona tā ua mo tātou, aua te whailonga tamai titi, oi, aua la whailonga tamai, po lau whanau, po whanau isi, me le tupu, ia, o tātou ia, o le alo lofa I tamai tilanga, la whemel tala le tusi, o lo alofa I tamai ti, e whātu sa ina le malo langi, ia, na tātou e vale rei vaenga, o le aoli. Lo iwi mai a tai le nei vaenga o le auli tātou e vai mautou, talofa lawa.
lo wivi mai ta ilongo I pule le vaenga o le au holi no choice full minuto tale tula tasi ia ile tautua mana unanga le tato wala leo le nei aso ia e fa pena o lo no winga o le ale tulanga pe ona iai ia e tatawa ona e ono sai ma ia e fa alo ngia lo wivi lo no winga o atulanga mai tutupu e tatau ona e fa alo ngia lo wivi alofa iai tausi iai ustai iai ma e faia uma mea umale mana o ilo wivi tu sa APR e se lo wivi alofa pe iai ia na pa talo fo ile trofine ya Amelia Famoana ioe ia pai anti ia lo mafuta mai le nei vai ngala oli fa tai lama lang mai tu lang tato pulame ia ile nei ya so tato weva mo tou nei pesenga ia awava inga pe ona ia ile nei vai nga o le aso Sweet love follow il vai por la malo ma la musica fa neon po come che io le top and what pa Sweet love follow il vai por la malo ma la musica fa neon po come che io le top and what pa se kamane pa ai fa makui kui baba ai la pa people wa manga yo no ka fui e pe ai fu silly mai pole ana ku kale sa fai o ki ka ki mo ku ke le kai one ngako a e amaka one umanga wo fo mai ai sweet love follow
Sui lau whaalongo mai le toa pandi le devaenga o le au auli le tautua la unanga le tātou ala leo ina ua toi 5 minuti ona tale le tulai tasi whaama ina tulanga le tautua lunga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia ai o le a whaa wau pia le tātou programe I lunga le tātou Facebook live ma lunga le tātou YouTube ia ai o le a tautua me le sunga ia tā sesa lem sem mai sa mo le tulai tasi ia ona tā fo le tulai tasi whaama ina se tulanga le tautua ia ele nei vaenga o le asolono winga to 5 minute fa na minute mana se koni o lo toe ona tatou tau mavailea ona te e fo lo tatou tau tu Samoa a wale tau tu ina ia o le tatou tro pe ona tatou ia le tulanga fainga malolonga taimini ia I tulanga nei tatou whanau le o tu ua tulanga o haonga ia ai mana o mi alava le toe fai pe o tulanga mea onga ono le tūlanga fu ilele ua te lele suinga o le tūlanga le au ino whanau le levo le sa iai mua ma le tūlanga le sa o tamai te whai ala tunga o ngai lungo o penga te whai langi nona winga e mo ia o le ua na iai le ava no sa whatanuina ia te iloa e le I ato o tua fu ilele mo ilato ia ono tūlanga le wha ma wa ai a sini te ua pe o le si awari ina le sia wali ina zina wala au na vai atu ia na tusi mai saule pe para su engale le USB voilele na la va pela o le USB voilele por la stands por le alfa winga ina le alfa uminga le USB na tango tua le sia wa manga USB United States of Bank io United States of Bank io na o le USB o le United States of Bank io je ia le alfa fo se ia United States of Bank il tulanga na o le tulanga ma fu mai o vai tulanga o fa mano si la titi tulanga le onga ona okay rola io tatou tulanga le na Umar watu tatou pesere na ia ai mole atu le nganga whaftai te le lava le tatou tunu ia I le tūlanga fo I o le nei tai au le tatou whenga I le tatou tunu I whainga malolonga pera masani ai ia I le nganga maulunga ia sa whaamlia ina ia le malo le tatou tunu le tautua ia male au nanga le tatou wala leo le afo se tūlanga o se whaamtalanga ua tau pa o papa ua tau le mtumari fo I le whaafonga ia mātou te aso tu wai mālui poenga le tatou tunu ia mātou te matua tu ina ia le matua ia tātou o le amanui ia tātou ngā ruenga whai ia se aso I ruma le se aso malolo I ruma ilo nā songa fua I se ola masa malosi tātou toi wheroa I tele tātou tala mana ia whai ia le taimini nei ia manui ia tele le tūlanga whainga malolonga le seta ma tūlanga o vai aso o le amataino ngā ruenga alo whātu Jeremia mo o tau whātou whāwha soifu ia